of it. Just an example of it. What was that? Something just dropped? A cable with multiple cables. Okay. So we're ready to go? We're ready to go. It's being recorded, it's being live streamed. I'm Checking preparing 1, 2, my 3. hair for the day. Oh, yeah, I was just thinking of that this morning. Hey, Griselda is there. As we know, we are in new moon. So a new moon, this is where, like the full moon, we burn our hair in the full moon at night. And then in the new moon, we try to do the same, burn our hair in the daytime. So I don't know if we'll get to it today. We've done it a few times here live and just to show people that how you are supposed to manage your hair. Buenas tardes, días a todas y todos. Estamos en este día preparando el cabello porque vamos a hacer lo que ya hemos hecho en el pasado de quemarnos el cabello para hacerlo durante la luna nueva o llena. Y bueno, a lo mejor no lo vamos a hacer aquí en vivo, pero al menos para que estemos preparando el cabello. Entonces estamos poniéndole aceite de cáñamo para que esté blandito. Okay, so to all the smart people who weren't so stupid to be celebrating a stupid white man's holiday, welcome to being here. Dice Stuart, bienvenidas y bienvenidos a toda la gente que no cayó en la estupidez de celebrar los tiempos que celebra el hombre blanco. We don't celebrate collective suicide, and that's precisely what this ridiculous day is that everyone on Earth is contributing to, the destruction of our Mother Earth in celebration of somebody who was killed thousands of years ago. Porque ¿cómo podríamos celebrar el suicidio colectivo? Y es justamente eso lo que la humanidad hace, celebrando el día de hoy el asesinato de aquel hombre que mataron hace 2000 años, que es el ímpetu detrás de estar destruyendo a nuestra madre tierra. So for us, just another day of warding off this genocidal corruption that has been here now for 500 years. Entonces, para nosotros es nada más otro día de estar aguantando y tratándonos de separar de esta corrupción que nos invadió desde hace 500 años. So today, we're genocide fighting. Entonces, hoy estamos luchando contra el genocidio. Okay, well, honagadi wahi ka jokwa. So what do see is nyari? Gazit Anzrio, Yojitska, Winoji, and Dajitsko in a star, no not Runi. Retinurado, Garuda Gari, I guess you. Yet he sought us a tanka Garako dano, yet in the stars, you can zog it, and I'm going to scat Naganungwe. Retinurado, so year than it Kundun heads at Gauss, and a grades in the Gonyat de Gerda, than a Guego of Waziri and Noko Soup. Retinurado, yet he sought to Gunhan, Nero, another heads, than a Gani Guri or the Hawakwe. Damdawi aron hetsen agazat stasran ne ganungwe. Damdawi aron hetsen ne asat nigat dardage ne ganyaga haga. Radinato ronata roni dano riskarewage. Damdawi aron hetsen ne agwego onogoro gayana rasara go and skana dano ori wio gariwa gori shusera dano agazat stasra. Damdawi aron hetsen ne gayanda wana ne gani guhio. Okay, so as you know, every time that we get together for council, meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Hondagadi Wadekwa first. This is the words that come before all else. It's where we give thanks and identify the things in creation that have created us and the things we need to continue to sustain us. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. That when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No. Instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. Just as you know that within your molecular structure, that the molecules in your body are so far apart, they're as far apart as the sun and the moon and the stars. And so if it is this way within our body, and we are aware of it, then when we look up into the nighttime sky, we can extrapolate the same understanding to see
to comprehend how we are in the body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same body, from the same mother, making us all one family, all relations together, sisters, brothers, cousins, all relations. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them in this world, for in this world they give us purpose and direction. Entonces, como siempre empezamos estos encuentros, cualquier asamblea, cualquier consejo que se hace, se tiene que empezar con la apertura, que es el Ohonda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento en la lengua gañangaja, obviamente, para agradecer a todo lo que estaba ahí antes de nosotros, que nos da nuestra vida y que continúa dándonos nuestro sustento. Entonces siempre empezamos agradeciendo el origen de la creación, que es la mujer cielo. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no se trata de un cuerpo vacío y sin vida. Si ustedes pueden imaginarse ser una célula dentro de su cuerpo, si esa célula viera hacia arriba, no sería algo como vacío y muerto, sino que sería esta gran masa de la creación que hace que esa célula exista. Entonces, de la misma forma, cuando vemos a la mujer cielo, es los astros, los meteoritos, absolutamente todo es parte de este cuerpo de la mujer cielo que nos da el espíritu. Luego agradecemos también a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra mami tierra. Es ella quien nos ha dado las aguas, quien empezó a girar para que pudiésemos tener vida. Es ella quien nos da nuestra sangre, por lo tanto le agradecemos por ello. También agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra mami de todas, de todos, sin importar qué tipo de división, de invención hecha por el hombre queramos crear, de raza, color. Es ella quien nos da nuestro cuerpo y por eso le agradecemos. Y también le agradecemos a todas las mujeres, a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas nuestras madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. Is something happening with the Zoom? Yeah, well, I think my connection is unstable. Yeah, I was just kicked out. Yeah, but you're good with your blue cable, but I thought it would work. Okay, just so that everybody knows, we'll inform you ahead of time. The weather isn't so good here today and the internet is a little bit sketchy, so we might be cutting in and out like usual. Entonces, bueno, nada más para que todo el mundo lo sepa por si acaso, a lo mejor nuestra conexión de internet no es la mejor, ha hecho frío, ha hecho mucho viento, entonces si acaso nos cortamos, pues es por eso. Okay, so from there, we give our thanks to the energy, the spirit that flows between all things, that connects us to the tops of the trees, to the rocks in the earth, to the water, to the air, the energy flowing between all things we identify as Sawyerda. Y de ahí agradecemos a toda esta energía interconectada que es a la base femenina, que se manifiesta en las raíces, en los árboles, en el viento, en el agua, en todo, y es eso lo que en la lengua gañangueja se conoce como Sawyerda. And it might be hard for some people to comprehend this. Y puede que sea un poco complicado comprender esto. When we're thinking of the entire body of our Mother Earth, an energy that connects absolutely everything, that connects first the bodies of land to the water. So all the creatures living within the water are connected to all the creatures living upon the land. Cuando pensamos que hay una energía, de hecho, que interconecta absolutamente todo lo viviente en nuestra madre tierra, desde hablar del campo magnético a cómo empieza desde aquí, cómo genera el agua, el océano, la masa de tierra y cómo todo el resto está conectado también. And each land is connected to the other, interacting with each other. Porque cada pedazo de tierra, a pesar de que lo veamos aislado, está interactuando con el resto. You know, here on the globe that we're looking at, well, you're seeing so-called
North and South America, you're seeing all of Turtle Island. Por ejemplo, aquí en esto que están viendo en la pantalla es el hemisferio que es la isla de la Tortuga, todo el hemisferio. And you look way over here to the east, you can see the tip of Africa. Y si ven hacia el este, pues ya pueden ver la punta de África. And you know that on this side, way out in the middle of the ocean over here, well, that's Hawaii, and you got some other islands over here until you're going to reach Australia, the Philippines, all of that. Y del otro lado van a ver a Australia, van a ver a las islas hasta que puedan ver el resto atrás. And today's limited way of thinking doesn't associate the life interacting in between these two masses of land. Y hoy es como que no se puede ver cómo hay esta interacción entre estos pedazos de tierra. But when we think of the creation process, when we think of the teachings of the DNA of our Mother Earth, Pero cuando pensamos en cómo se ha formado el ADN de nuestra madre tierra, we know how all land is created out of the thermonuclear reaction of the water collapsing unto itself, creating that thermonuclear reaction that causes the hardening of physical matter, the coming together of physical matter. sabemos cómo la creación de la masa de tierra existe gracias a que hubo una comprensión de una reacción termonuclear que hizo que, digamos, el agua se compactara en sí misma para ser capaz de crear la masa sólida. And within the centrifuge of our Mother Earth rotating around, Y con la centrífuga de nuestra madre tierra que está girando, this causes from the center of our Mother Earth where the pressure collapses, where it's so great, collapses onto itself, causes the thermonuclear reaction, causing the hardening, the creation of physical matter, and the rotation of the centrifuge causes that matter to exit the interior of our Mother Earth via what's identified as the South Pole. And this, as you know, this is where the Earth's magnetic field leaves. So this is where the first matter came out of the center of the earth from. como se sabe, cuando empieza esta energía de rotación, todo va con la fuerza centrífuga a acelerarse hacia un punto y es a partir de ahí que se puede detectar que va a bajar hacia el polo sur y por eso desde ahí justamente empieza el campo magnético de nuestra madre tierra y es a partir de ese punto que la masa terrestre comienza a emerger. This is to identify that all landmass, all physical matter, everything comes directly out of water. Y esto es para indicar que toda la masa, toda la vida viene directamente del agua. And so when we think of these separated land masses, you know, different bodies of land all around the earth, Y cuando pensamos en estas masas separadas de tierra por todos lados, of course, you know, there's water in between them all, connecting them all. por supuesto sabemos que es el agua que está entre ellas que les conecta. And we know what that water does with the rotation of the earth. It causes, and with our grandma moon rotating around us, that it causes a tidal force, a tidal reaction, causing the waters to slosh back and forth like this in between the bodies of land. Y sabemos que de nuevo con el movimiento de rotación de nuestra madre es eso lo que va a generar que haya una lo que le llamamos mareas, es decir, un ir y venir de las aguas que van a chocar con la orilla de la tierra y regresar y continuar ese movimiento de un lado al otro. So as you know, scientists are identifying, they say that these two masses of land were once connected, and they say because they find the same types of minerals here on the East Coast as what you find on the West Coast of Africa. Y como saben, los científicos identifican que estas dos masas de tierra estuvieron juntas en algún momento dado y las evidencias lo demuestran porque hay restos de tanto de este lado como del otro de las mismas propiedades minerales que les unían antes. Well, it's not because they were touching. Y no es necesariamente porque estuviesen tocándose el uno al otro. This is what non-native science tells you. It tells you that the landmass of Pangaea, it contained all the bodies of land on the earth, all in one supercontinent. That's not true.
Y esa es la teoría del hombre blanco de la Pangea, que les dice que antes era toda una masa que estaba junta y después se dividió, pero eso no es así. When you consider how DNA works, the spiral of DNA, that they move together, equal opposite motions. Cuando se considera el espiral del ADN, sabemos cómo se mueve. Son dos polos opuestos que se mueven juntos. So just imagine the earth as the DNA. Here's one DNA, here's another DNA. Y si imaginamos a la Tierra como un ADN, digamos, aquí está una hebra y aquí está la otra. Well, you know what happens in the double helix of DNA. There is one side that initiates, it reaches out and extends out to the other. And if it fits in there, it grabs on, they hold on to each other, and physical matter is created. Sabemos cómo ocurre el doble hélice del ADN, es que uno da vuelta, el otro también, y si están de acuerdo, van a crear materia física juntos. And so, as we know that within DNA, the two strands, like a ladder, the rungs that go in between are not naturally growing there, they are placed there by an enzyme. Y como sabemos, para que estos doble hélice puedan crecer, tienen una conexión entre ellos y no son ellos los que lo manejan, sino que es una enzima. So on a microscopic level, we know that this is what takes place in DNA. There's an enzyme that places a rung in between the two strands, and if it doesn't fit, if it doesn't work, the enzyme actually takes it out and then casts it back into oblivion. Y sabemos que es esa enzima que va a captar lo que está flotando en el aire y lo va a poner entre esos dos, pero si no corresponde, esa misma enzima lo va a sacar y lo va a retirar. So, on a microscopic level, what is that enzyme? When we extrapolate it to the body of our Mother Earth, we can see what the enzyme is. Y entonces, si a nivel microscópico podemos considerar esa enzima en la escala de nuestra madre tierra, The enzyme between these two strands of DNA la enzima entre estas dos hebras del ADN is what's in between the two. es lo que se encuentra entre ambas. What is that that's in between the two? ¿Y qué es? Water. El agua. Water is the enzyme, El agua es el enzima, the spirit of water. el espíritu del agua, This is the spirit of Sky Woman. que es el espíritu de la mujer cielo. Her design is in all things within creation, and therefore the design of all things is an extrapolation of her design. Y su diseño se encuentra en ella misma y por lo tanto todo lo creado por su diseño está contenido en ella. So anybody with a half a brain can figure out that we are an exact duplicate of what came before us. Entonces, cualquier persona que piense, podemos deducir fácilmente que somos un duplicado exacto de lo que vino antes de nosotros. And we can arrive at that conclusion through the understanding of what even science today identifies as how an embryo divides its cells to become a larger collective of cells. Y podemos llegar a esa conclusión en lo que la misma ciencia nos indica de cómo un embrión comienza a duplicarse en sí mismo a partir del movimiento celular para convertirse en uno de nosotros. So the water is the enzyme that takes an element from one side, one rung, and expands it out to the other. Entonces el agua es la enzima que va a quitar, o más bien que va a transportar un elemento de una hebra a la otra. And here on our Mother Earth, the enzyme, being the water, works in conjunction with the rotation of our Mother Earth and the rotation of our grandmother moon around our Mother Earth, causing the tidal force, the water to slosh back and forth. Y aquí con nosotros, con nuestra madre tierra, va a ser nuestra abuela luna que va a generar este movimiento de atracción que va a jalar con las mareas y que va a provocar este movimiento del que hablábamos hace rato del ir y venir del agua. So just like in your DNA, Así como en su ADN, your two strands of DNA never touch, never. sus dos hebras del ADN nunca se tocan. So this strand of DNA and this strand of DNA, they never touch.
Entonces, esta hebra y esta otra nunca se tocan. They never did in all of history. Nunca lo hicieron en toda la historia. They always complemented each other. So there is a similar shape. So anybody dumb later on in history will come along and say, hey, look at these similar shapes. They must have been connected to each other. Would somebody come along and say that of DNA? Would anybody be that stupid? Sino que siempre se complementaron. Y entonces, ¿cómo dirían a alguien? Mira, esas dos masas de tierra estaban antes unidas. Si lo extrapolamos al ADN de nuestra madre tierra, de nosotros y de nuestra madre tierra, sabiendo que nunca se tocan esas dos, ¿podríamos hacer tal comparación? So here on our Mother Earth, excuse me, the enzyme that connects the two strands of DNA is in fact the water, but through the centrifugal force of our Mother Earth rotating around and the force of our grandmother moon rotating in a tidally locked position around our Mother Earth. This is the enzyme together that sloshes the elements back and forth between here, between Turtle Island and Africa, and bringing those elements here, bringing our elements there. Entonces es esta enzima que es el agua entre las dos masas de tierra de ambos lados de nuestra madre tierra, aunado a la fuerza centrífuga que genera nuestra abuela luna mientras hace girar a nuestra madre tierra y mientras ella gira también alrededor de nuestra madre tierra, que genera las mareas, que genera el ir y venir entre las aguas de este continente y el otro, ocasionando que lo que se encuentra en las orillas sea lo mismo. And this is why you find today similar minerals or elements, whatever, here on the east coast of Turtle Island and the west coast of Africa. Y es por ello que encuentran elementos similares en la costa del este de aquí y la costa de África. Okay, so just to share that little part of the functions of our Mother Earth. Entonces, nada más para compartir ese poquito acerca de las funciones de nuestra madre tierra. So to continue, we give our thanks to the where were we? The waters of the medicine. To all the waters and all the medicines and all the shape. No, we already identified that. Yeah. Yeah, that's how I wanted to talk about this. So then, Where was I? Oh, okay, we offer our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all of our people properly once again. Entonces estamos todavía en la apertura y porque identificamos a las aguas y a las medicinas empezamos a hablar de esto y después de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a la gente, administrar a la gente como se debe de nuevo. We ask them to help us to return the true spirit of every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y les pedimos que nos ayuden a hacer que el verdadero espíritu de la gran ley de la paz pueda volver al corazón y a las mentes de las personas. What else there? To return peace, power, and righteousness. The balanced mind resulting in the good mind, the good thinking. Y hacer que la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino, el camino derecho, pueda volver de nuevo al espíritu de la gente. Okay, so here we are. The solstice was how many days ago now? We're 2 days ago. 2 days ago. No, that was the new moon. 4. Oh, The new moon was New moon 2 days ago, ago, solstice 4 days. 4 days ago. Okay, so we are right within the power of the changing of the cycle. It is not the exact midpoint. As you know, the
Winter solstice, the summer solstice identifies the shortest and longest day, but just like in the summer, the longest day does not, it is not right in the middle of the hottest part of summer, identifying that you think it should be right in the middle. Entonces estamos hoy 2 días después de la luna nueva, 4 días después del solsticio de invierno, y eso no significa que estamos ya en el medio punto del medio invierno, así como sabemos que cuando estamos en el solsticio de verano, tampoco nos encontramos en pleno medio del verano. There is a delay here, kind of like if you think about if you're going on vacation, you're going to lay on the beach somewhere. There's the time of where you conceive of it, and maybe you go and purchase your tickets, your package, you know, your vacation. You go and purchase it, and then when you actually go. So there's a time in between. There's like the planning stage, and then where it actually starts to happen. So right now, this is where we're at within this cycle. It's like on the spirit level in the planning stage, but the actual physical part of it only happens later on. Y ahorita nos encontramos básicamente como si hacemos el paralelo con un viaje, digamos que vamos a ir no sé, a Florida. Entonces, bueno, primero se tiene que acercar a comprar los boletos, a ver si tenemos que hacer reservación o tenemos que hacer algo más. Y ya después vamos a efectuar el viaje, es decir, vamos a ir en el avión, vamos a ir hacia el lugar. Entonces, siempre hay un periodo entre los dos que requiere planificación antes de la acción como tal. So even though it identifies or symbolizes a transition, it is not the actual physical transition yet, not for us here in the Northern Hemisphere. Y entonces, a pesar de que ya estamos en la transición, no es todavía el punto culmine de dicha transición aquí en el hemisferio norte al menos. And this is what's not understood in the world about the actual evolution of the earth and the time continuum. Y eso es a veces lo que no se entiende en la Tierra, es decir, la evolución con respecto al tiempo. When we think of the earth, it rotates like this. Si pensamos que la Tierra gira así, Okay, but so we think of a cycle of a day in relation to this, the way that the earth rotates. si pensamos, digamos, en un ciclo de un día, cómo gira la Tierra. But that's not how the land grew upon our Mother Earth. Pero así no es como creció la Tierra en la masa de tierra en nuestra madre Tierra. So here is a cycle. The rotation of our Mother Earth is a cycle of a day, 24 hours. Each time you see me turn it, that's 24 hours. Entonces, la rotación de nuestra madre Tierra es del ciclo de un día. Cada vez que gira es el equivalente a un día. But the land didn't grow in this direction, this motion, like the way that the earth spins. Pero la Tierra no creció en esa dirección de la forma en la que la Tierra gira. The land grew, again, when you know of the teachings of the DNA of our Mother Earth, the land grew out of the South Pole. All physical matter on Earth that makes up Earth grew out of the South Pole. Como se sabe, toda la masa física, cuando se comprenden las enseñanzas del ADN de nuestra madre Tierra, toda la masa física de la Tierra se generó a partir del Polo Sur. So let's do something here. Let's show an example. Give me a second. I'm going to go. Oh, right here. Here, come here. Read it. Entonces les quiero mostrar un ejemplo. Si puedes venir You hold aquí, this right here in front. agarras esto aquí justo enfrente. And as I rotate this, Y mientras giro esto, you come from here, right in the center, slowly up like this. vas a venir de aquí abajo, Okay, tranquilamente hacia arriba. so the earth is rotating first. It's the mass of water that is rotating. It is started from the thermonuclear reaction at the center of the water collapsing into itself. Entonces, la Tierra está girando y eso es lo que hace que la masa de agua se colapse en sí misma con esta reacción. And so the rotation of it causes that physical mass to travel out through the access point.
Y la rotación hace que la masa fluya a través de su punto del eje. And so just as you know, like if you got a splinter, a wooden splinter anywhere in your body, you know it's not going to stay there. You know that the motion within your body causes that to work its way out of your body. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si se ponen una astilla por agarrar madera y se les encaja esa astilla en la piel, bueno, va a ser la misma fuerza, digamos, centrífuga de su cuerpo que va a empujar esa astilla para sacarla. And some people may know this, people who work gardens. Y gente que trabaja con jardines puede que sepan esto. You may till your garden, say you're planting potatoes. So you dig down maybe roughly about 8 to 12 inches. Digamos que si van a plantar papas, van a remover la tierra, digamos, unas 8 pulgadas. So you're used to that. Each year you dig up that much. Y están acostumbrados a hacer esto cada año como preparación del suelo. But one year, while you're digging, you discover a rock. A rock comes up. This is what happens with the soil, that rocks actually work their way out of the soil to the top of the earth, to the top of the soil. Pero un año van a estar haciendo ese movimiento y de repente van a encontrarse una piedra, que obviamente los años anteriores no estaba. Entonces esto les demuestra que inclusive en este nivel de nuestra madre tierra, las rocas van a encontrar la forma de subir, de salir hacia la superficie. 2 years ago, we dug out some very big rocks out of our garden that we never discovered there before, even though we've been planting in the same garden now for over 20 years. Hace un par de años descubrimos unas piedras bien grandotas que no habíamos visto antes, a pesar de que este jardín ha sido plantado por los últimos 20 años. So the earth is a centrifuge, and just like a centrifuge, when you put blood into a centrifuge, it causes, since it's spinning around, it causes all the impurities to come out of it. Entonces la tierra es una fuerza centrífuga, así como en laboratorio van a poner la sangre a que se salgan las impurezas en una fuerza centrífuga. Now, in this case, we're talking about our Mother Earth. Of course, there's no impurities. Y en este caso, bueno, estamos hablando claramente de nuestra madre tierra, entonces por supuesto que no tiene impurezas. At first, it's just water, and when physical mass is created at the center, then since it's just water, that physical mass, of course, is going to easily work its way out from out of the center because there's no resistance. Entonces estamos hablando de nuestra madre tierra. Si hay agua y hay una masa en el centro, bueno, esa masa tranquilamente va a encontrar la forma de salir hacia la superficie porque no hay ninguna resistencia tampoco. So let's understand something here about the advancement of time and physical matter and where they intertwine. Entonces hagamos la relación entre el tiempo y la materia física y en dónde se entrecruzan. So time is the water of our Mother Earth, the mass of the water rotating. That's time. Entonces el tiempo es la masa del agua de nuestra madre tierra que se encuentra girando. And then the physical matter, so time is in that direction. Entonces el tiempo se encuentra en esta dirección, which is counterclockwise. que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. And then the physical matter comes up right out of the South Pole. Y luego la materia física sale directa del polo sur. So go ahead, raise it slowly. Entonces, si lo puedes Right in the empezar center, a in the hacer center, in the salir, center, in the center. but it's gonna crash with your drum. Well, don't do it. Move your hand. Okay, here, you rotate the drum. Okay, very good. Keep an eye on there. Keep it in the center of the earth. Okay, so the physical land, as the earth is turning, the physical land starts to rise up out of the South Pole towards the north. Entonces, mientras nuestra madre tierra gira, la masa física comienza a subir del polo sur hacia el polo norte. So what happens when time and physical matter
come into contact with each other. ¿Y qué ocurre cuando el tiempo y la materia física entran en contacto el uno con el otro? Physical matter is crossing the path of time. La materia física cruza el camino del tiempo. So as the beginning, you might think of something, well, there it is. It takes time for it to travel from the beginning to complete a cycle. Y al principio van a decir, ah, bueno, ahí está, pero le va a tomar tiempo de completar el ciclo de ir de abajo hacia arriba. So, okay, this tells you that the beginning point, the center point, and the end point, it's different for the different, how would I identify this? The different, the curvature of the earth in relation to our eldest brother, the sun, being our heat source. Y esto identifica, por supuesto, que los puntos van a ser distintos en la superficie de nuestra madre tierra de acuerdo a dónde se encuentra en su esfera, porque cada punto va a estar más lejos o más cerca del contacto con nuestro hermano mayor, el sol. So the first winter, the first summer started here first. Entonces, el primer verano y el primer invierno empezaron aquí primero, In the south. en el sur. And then, of course, when you then factor in the what do they call that? The axis of the earth when it rotates, not rotates, but shifts on its axis. Y después cuando se identifica la inclinación de la Tierra, porque va a girar en sus ejes, pero en inclinación. Then this is what brought it to the northern hemisphere. Eso es lo que lo trajo hacia el hemisferio norte. So yes, there's all these things happening here, like we says, with the water, with our grandmother moon, the rotation of the earth. But then that happens here to begin it. But then to conclude it in the northern hemisphere, this is dependent on the earth tilting on its axis or adjusting its axis, enabling the northern hemisphere to then be receiving its summer. Y eso es lo que hace que eventualmente llegue hacia el norte en el sentido de que con la inclinación del eje va a permitir que este invierno eventualmente se transforme en verano. So summer is here first in the southern hemisphere, and then it's in the northern hemisphere. Entonces el verano primero se va a encontrar en el hemisferio sur y después en el hemisferio norte. So the center points of time, which we associate with the cycles, Y los puntos centrales del tiempo que identificamos con los ciclos it's not the same for us. It adjusts in the different hemispheres. no es lo mismo para nosotros, es decir, se ajusta conforme a los distintos grados del hemisferio. And it actually adjusts the further up the curve or the further down the curve you are, because then this takes you further away from the equator, either placing you closer to the sun or further away from it. Y eso es más evidente en cuanto uno se encuentre más hacia el norte o más hacia el sur, porque mientras más cerca se encuentre uno del ecuador, va a ser más similar. Anyways, these are simple observations. Entonces, bueno, obviamente son observaciones simples Anybody can observe these things. You can read about it. que todo mundo puede deducir o pueden leer acerca de ello. But it's in understanding these functions as to where we can then correlate where is the beginning, center point, and end for here in the southern hemisphere, for here in the central point, and for here in the northern point. They're all different. Pero es gracias a esa comprensión entre el tiempo y los puntos centrales que podemos determinar que el punto de inicio y el punto de partida o de finalización en el hemisferio sur y en el hemisferio norte son diferentes. They're all different, but exactly the same. Que son diferentes, pero correlacionales de la misma forma. And so this is how we correlate the functions of our Mother Earth to ourselves, to be able to understand what's happening on the larger body scale. Y es así que correlacionamos nuestro funcionamiento corporal en nuestras células, que es exactamente lo mismo en paralelo a la función y el cuerpo de nuestra madre tierra. And when all the people from south to north
are in constant communication through our runner system, Y cuando todos los pueblos de sur a norte se encuentran en comunicación constante gracias al trabajo de nuestros corredores y mensajeros, then these, what would we call them? Cardinal points in time? entonces estos puntos cardinales en el tiempo, Yeah, I think we could say that. Huh? yo creo que lo podríamos decir así. So these cardinal points in time here in the southern hemisphere say of the beginning of a day, the end of a day, and the center of a day is at a certain point in time here in the southern hemisphere. Then it's at a different time in the central, different time in the north. So when we communicate through our runner system, even though these things are happening at different times, they are all coordinated, correlated together to have us all interacting all at the same time, even though they're happening at different times. Entonces, cuando el día inicia, cuando es el culmine del día y cuando el día termina en el hemisferio sur, va a ser momentos distintos que en el hemisferio norte y que en el centro del hemisferio. Pero cuando todos estos puntos se correlacionan gracias justamente a la transmisión de mensajes con los corredores, todo esto se encuentra en un trabajo simultáneo y fluido. You won't really understand it from being on the outside looking at it. Y esto realmente no se puede comprender si lo están viendo desde afuera, observándolo como testigos. And the non-native people, within their status quo way of thinking, they're not going to grasp this. Y el mundo no nativo, en la forma programada en la que ahora se encuentran reflexionando, no pueden comprender esto con esas bases. It's something that you have to still be living. Es algo que tiene que ser vivido. And the only way to still be living that, no matter where you are throughout these hemispheres, Y la única forma de poder vivir eso, sin importar en dónde se encuentren en el hemisferio, is to be following the time, the clock that governs all of these movements. es seguir el tiempo, el reloj, digamos, que gobierna todos estos movimientos. And this is the cyclical movement of our Mother Earth, Y ese es el movimiento cíclico de nuestra Madre Tierra. the 13 motions of our grandmother moon. Los 13 movimientos de nuestra abuela Luna. So that you follow the 13 motions here of our grandmother moon in the southern hemisphere, you're going to be planting right at the very specific time where it is suited within that what do you call these things again that goes Elevation, no, Parallels? latitude. parallels or latitudes, whatever? You understand what I mean, depending on where you are in the curvature. Y ustedes, por ejemplo, si se encuentran en el hemisferio sur, van a plantar de acuerdo al conteo que han observado del aprendizaje de cuándo es mejor comenzar la plantación, de acuerdo a las realidades de los paralelos que se encuentran en ese hemisferio sur. So try to wrap your mind around this. Entonces, tratemos de comprender esto. It's our winter time right now here in the northern hemisphere. Aquí en el hemisferio norte es nuestro invierno. In the southern hemisphere, it was their summer, so they planted, I don't know, maybe a month or two ago. Y en el hemisferio sur, ahorita es su verano, entonces tal vez plantaron hace 1 o 2 meses. That's their beginning of their planting season of this year. Y ese es el inicio de su plantación en este año. So that event in time, traveling as physical matter, by the time it gets here into the northern hemisphere where we are, then we do our planting at basically it's at the exact same time, even though it's months later. Y en ese movimiento de nuestra madre tierra, cuando llegue el verano hacia nosotros, nosotros vamos a estar plantando en el mismo tiempo que ellos, a pesar de que sea completamente en el polo opuesto de este tiempo. And that's because of where, again, Peter, can you do this again? Ujú. Entonces, si podemos hacer lo mismo que hace ratito, Where time and physical matter meet, es come into ahí contact. en donde el tiempo y la materia física entran en contacto. So because of this right now, it's not a complete, we can't show you the full example we want to.
Y debido a tal vez estas herramientas que tenemos, no les podemos mostrar el ejemplo total, But think of taffy. pero piensen acerca, ¿cómo traduzco esto? De los dulces que se hacen especialmente para Navidad con caramelo y nueces, With two different colors in it. que tiene dos colores distintos en él. So you got two colors, and then you start to rotate that taffy. Tienen dos colores y empiezan a hacer que esto rote, bueno, que gire. So physical matter is coming into contact with time, La materia física entra en contacto con el tiempo. and it's planting. This is planting season. Y aquí es el periodo de plantación. And time, it gets caught in time, so it's rotating. Think of that taffy, two different colors being rotated. Y se agarra en el tiempo. Entonces piensen cuando están mezclando estos dos colores distintos de caramelo para hacer su dulce. So the subject matter of planting is in the southern hemisphere. It's time to plant at whatever time they plant there. Y la plantación en el sur va a ser en el tiempo en el que les toca, en que está listo. So the planting, the physical issue of it gets tangled in time. Y la plantación se hace, gira para atraparse en el tiempo. And so it rotates to here in the central hemisphere. This is where then you'll see those two colors coming into contact. First it was here, but then it swirled around, and then you'll see it contacted again to be planting in the central hemisphere. Va a ser en el hemisferio central que estos dos colores van a entrar en contacto para después seguir girando y llevarlo hacia el norte. And so as it's traveling again more further to the north, again it's getting caught in the rotation. Y mientras viaja hacia el norte se vuelve a atrapar en la rotación. So a vast amount of time in the rotation is expended, or a vast amount of time takes place. Entonces toma bastante tiempo para llegar hasta arriba. So southern hemisphere, it's planting, it's going around the rotation, traveling until it gets to the center point, and then it's planting again. Entonces, hemisferio sur es plantación, se enreda, se agarra, llega al centro, plantación de nuevo hasta que llega al norte, plantación de nuevo. So again, it gets caught in time, it travels around until it comes back around again for the northern hemisphere, planting. Y vuelve a agarrarse hasta que este movimiento de rotación la hace llegar hacia el hemisferio del norte. Even though, because of the rotation, there's a vast amount of time in between. A pesar de que hay mucho tiempo entre ambos debido a la rotación. All you see with the advancement of the physical matter is planting, planting, planting. So it all happens at the same time. Todo lo que se ve es la plantación y la plantación que básicamente ocurre en un tiempo, al mismo tiempo. Even though the first instance of planting is, let's say, in our January. A pesar de que nuestra primera plantación aquí, digamos, sería en nuestro enero. And then the second instance in time of planting in the central point may be, I don't know, months later. Y en el punto central, tal vez un par de meses después. And then for the northern hemisphere, months later also. Y para el hemisferio norte, meses más tarde. But they are all connected again through the advancement of this subject, the cycle of planting. It is not like a broken step, like time in between. It's a solid advancement. Planting, planting, planting. Pero todos están conectados por algo que es su común denominador, que es la plantación. Like I said, it might be a hard thing to grasp. It even is a hard thing to explain. It is something that you have to live, that you have to experience. Y como dije, es algo que tal vez sea difícil de comprender, inclusive me parece que es difícil explicarlo. Como lo dije desde el inicio, es algo que se tiene que vivir y experimentar. And again, the experience is that of acknowledging and living by the cyclical motions of our Mother Earth, which is directly correlated to
the moons, our grandmother moon. Y de nuevo la experiencia es la de vivir según los ciclos de nuestra madre tierra que están íntimamente relacionados con los ciclos, los 13 de nuestra abuela luna. So here in the northern hemisphere, when it comes time for our planting, I am directly, immediately connected to the planting that they done in the central hemisphere and in the southern hemisphere, even though it was done at different intervals before I am actually coming to do it. Entonces aquí yo en el hemisferio norte estoy directamente relacionado con la primera plantación que se hizo en el hemisferio sur, con las plantaciones que se hicieron en el hemisferio central, hasta que me llegan a mí, a pesar de que estamos hablando de tiempos distintos para cada una. And so even though time and physical matter are moving along at a consistent pace, Y a pesar de que el tiempo y la materia física se están moviendo juntos en un paso consistente, you would think time is passing by. So from the time that it happens in step 1, you'd think it's a different time by the time it happens in step 10. pensarían que es un tiempo distinto cuando está pasando en el paso 1 que en el paso 10. It's not a different time. Pero no es un tiempo distinto, It is the same time. sino el mismo. So they're planting in the south at whatever, if we're looking at an expanse of a year on the whole planet, they're planting the beginning of the year in the center, maybe they're planting in the center of the year, and then where we are, we're planting more towards the end of that year. So we see like a procession here, like an advancement of time, but they are all happening at the same time. Entonces, si vemos que en el transcurso del año, el sur va a plantar primero, el centro después y el norte después, se podría ver como que se trata de una procesión del tiempo, pero de acuerdo a los ciclos y la existencia de nuestra madre tierra, esto ocurre simultáneamente. Well, today it's because people are used to thinking linearly. Y hoy eso puede que no se quede entendido porque la gente ha sido programada para pensar de forma lineal, Meaning in just one direction. es decir, en una sola dirección. But we know that just here on Earth, to position ourselves, we have to triangulate. So to triangulate means that where we are, we understand where we are by looking in these different directions. Pero sabemos muy bien que para poder entender coordenadas en la Tierra tenemos que utilizar 3 puntos distintos de referencia y eso significa que tenemos que estar viendo en distintas direcciones simultáneamente. And just like here on Earth, to position yourself, you need three points of reference, but in space, you need 6 points of reference. Aquí en la Tierra se necesitan 3 puntos para tener coordenadas, pero en el espacio se necesitan 6, por ejemplo. So this will tell anyone can conclude that time is not linear. Y eso le puede decir a quien sea como conclusión que el tiempo no es lineal. There's all these different directions. This means there are different things overlapping each other. Sino que hay todas estas direcciones diferentes, lo que significa que todas están casi encima una de la otra. So on one side of the DNA, there are 3 elements overlapping each other. On the other side, there are 3 elements. And this is how Mother Earth is positioned in space to position itself based on these 6 points of reference. Y en el espacio es así como se necesitan estos 6 puntos de referencia para posicionarse, es así como como Madre Tierra se posiciona. And so there you are. This is where we are today. We are in the middle of this transition, but it's not a transition in all places. In 2 other places, the transition has already happened. Y es ahí donde estamos el día de hoy, es decir, estamos en el medio de una transición, pero esa transición ya ocurrió en otros lugares antes. So it's cycles of our Mother Earth that we have to fit into. We have to understand these things. So this tells us that our brains can not function just solely within the box that non-native thinking has locked us into.
Y esto significa que para comprender estos movimientos, para comprender cómo hacemos parte literalmente de estos movimientos, pues no podemos pensar nada más de la forma en la que el mundo no indígena nos ha impuesto esta programación. We have to think within mother, which is 3 cardinal points, within mother of mother, which is 3 more cardinal points, within great mother of mothers, which is another 3 cardinal points, taking us to the 9 chieftainship titles. Tenemos que pensar en términos de madre que tiene 3 puntos de posicionamiento, que a su vez tiene otra madre que tiene otros 3 puntos de posicionamiento, que a su vez tiene a la gran madre que tiene otros 3 puntos de posicionamiento, lo que nos lleva a los 9 títulos de jefatura. So as long as we acknowledge and live by those cycles, Entonces, mientras comprendamos y vivamos según estos ciclos, then we will be matrilineal. vamos entonces a ser matrilineares. We will be legal. We Vamos a will be ser law. legales dentro de la ley. And legal is something that is intrinsic to our DNA. Y legal es algo que es intrínseco en nuestro ADN. Because of the fact that an enzyme places whatever, a speck of dust floating through the air. You see the speck of dust? You can't even see it, but that's what it picks up. It takes that and it places it in between the double helix. And again, if it doesn't fit, that enzyme takes it out. So we are structured on law of the waterverse. Entonces, como lo decíamos al inicio, tenemos esta enzima que es la que va a agarrar una partícula que va a ser minúscula, que ni siquiera puede observarse, y es ella la que va a encargarse de ponerlo en la unión de ambas hebras del ADN. Y si eso es extrapolado a nivel microscópico a nuestra madre tierra, esta función de la enzima la tienen las aguas. Which brings us to the purposes of this process. Lo que nos lleva a los objetivos de este proceso Is that while I am here in my northern hemisphere, following the cyclical movements of Grandma Moon in relation to Mother Earth and carrying out the ceremonies in accordance to that cycle, then I am following the order of those that have come before me. es que mientras yo aquí en el norte estoy siguiendo los ciclos naturales de nuestra madre tierra con sus movimientos de solsticio, de plantación, estoy siguiendo los pasos de aquellos que vinieron antes que yo. And the purpose for this is so that, not just so that we are there doing these things and we're conscious of each other, so that we can communicate with each other, because we are in time of emergency. Y el propósito de estar yo aquí no es nada más para que yo solito pueda vivir según estos ciclos, sino para que podamos comunicarnos los unos con los otros, porque en este momento estamos realmente en tiempos de urgencia. And so it is important for us to speak with those that within each increment of this time space continuum, it's important that we speak to the mothers in each of these territories to understand and to feel, to know what has been happening. What is the agenda of the day? Entonces es súper importante que en esta comunicación podamos hablarle a las madres para saber qué es lo que ha estado ocurriendo estos tiempos, para que sepamos cuál es la agenda del día. So, not to take up any more time here and just to explain all of this so that our minds are on track as to what we are engaged in today. Y bueno, ya no es para tomar más tiempo acerca de esto, solamente era necesario decir esto para ubicarnos justamente en el tiempo y sepamos en dónde estamos interactuando con esta materia física hoy. Okay, so we see that Yvonne Ujú. is with us. She was with us about a month ago, No, maybe even 3 weeks or so. 3 weeks ago, okay. And just for everybody to know, she has a very unfortunate, tragic story. Y hoy con nosotros tenemos la fortuna de tener a Yvonne Swan con nosotros. Ella vino al Zoom de los miércoles hace unas 3 semanas o 4 tal vez. Y bueno, para que todo el mundo lo sepa, tiene ella una historia bastante trágica.
But it depends on how you look at it. pero al mismo tiempo depende de cómo se vea. Maybe this story that has happened to her is what was needed to activate her or to move her to one direction or the other on the path. Tal vez esta historia que le ocurrió era lo que necesitaba para que se pudiese mover hacia un lado o hacia el otro del camino. If what happened to her in her past didn't happen, we might not be communicating. She might not be sharing the things that she has been sharing with the world. Tal vez si no le hubiese ocurrido lo que le pasó, no estaríamos hablando hoy con ella no estaría compartiendo todo lo que ocurre, lo que necesita escuchar el mundo. And again, this what happened to her happened a long time ago. Y esto que le ocurrió a ella le ocurrió hace tiempo. But yet here it is coming up at a later time Pero he aquí que reaparece el asunto después, for us to learn from, para que podamos aprender de ello, for us to get resolve from. para que tengamos determinación gracias a eso. For those who have forgotten, who have been maybe removed from the true knowledge of the genocide that is happening here. Para aquellos que tal vez olvidaron cuál es la verdad de lo que ocurre acerca del genocidio en nuestro hemisferio. These minds of today might need to be reminded through the experience that Yvonne had to live through. Puede que las mentes de hoy tengan que recordarlo mediante la experiencia de lo que Yvonne vivió. Anyway, she was here before, she related her story. We're not going to ask her to relate her story again. Y bueno, ella ya estuvo con nosotros y bueno, ya nos contó su historia, entonces por supuesto que no le vamos a pedir que nos cuente su historia de nuevo. But of course, just like all things, if you're telling a story, maybe you leave a little part out. And if you did, if there was something that you remember that is crucial for everyone to know, of course, yes, to share that with us in that crazy story that you've lived through. Pero bueno, a veces si hay alguna historia que contamos, a veces dejamos pedacitos afuera y hay algo que tener que repetir o reiterar. But also just for you to share with us today, what is it that you are living through? What is the experience that is happening right now? What we are all feeling on our Mother Earth, how are you receiving it? Pero también para que nos cuente cómo usted está viviendo la experiencia el día de hoy. Es decir, con todo lo que estamos recibiendo de nuestra Madre Tierra, ¿qué es lo que usted está experimentando? So what's going to do, Yvonne? Entonces, le damos la más grande bienvenida a Iván. Good to see you again. Es bonito verle de nuevo. Oh, your microphone is muted. Y le pediríamos si puede quitarle lo mudo al micrófono porque no la escuchamos. Thank you for allowing me to be here. Welcome. Gracias por permitirme estar aquí, dice Iván. Al contrario, gracias a usted por aquí. On the contrary, thank you for being here. And you're right. This things happened for a reason. What happened to me happened for a reason. I've been thinking about it for several years. It happened 50 years ago. It's like yesterday sometimes. Tienes razón, lo que me ocurrió por una razón, ya ocurrió hace 50 años y a veces parece que solamente fue ayer. So what I'm feeling today is mixed feelings. Happiness for the good, for the blessings, and sadness for the things that happened to my family in the past during this time. Y lo que siento en este momento es mucha felicidad al mismo tiempo por todas las bendiciones, pero al mismo tiempo una tristeza por muchas cosas que le ocurrieron a mi familia justo alrededor de este tiempo. And both those things it's why I am driven to help
by communicating with those who are interested in learning about my experience and experiences of others. Y son estas experiencias que me animan a comunicar lo que me ocurrió a mí para que estas experiencias puedan serles útiles a otros que puedan aprender de ellas. My sister is here, and I'm thinking of her son who passed away several years ago on December 4th. Mi hermana está aquí conmigo y estoy pensando en su hijo que falleció hace algunos diciembres, en un 4 de diciembre. And I'm thinking of the birth of two of my nephews on December 10th. Y estoy pensando en el nacimiento de uno de mis sobrinos también el 10 de diciembre. And there are tragic deaths. Y fueron muertes. And I'm thinking about my daughter, Julie, who passed away several years ago on December 13th. Y estoy pensando también en mi hija Julie, que falleció hace ya varios diciembres, un 13 de diciembre. And I'm thinking of my nephew who was born on her birthday, and he is a strong man raising his grown-up daughters and his grandchildren. So that's good. Y también pienso en mi sobrino que nació en el día del cumpleaños de mi hija y que él es un hombre fuerte que está educando a sus hijas que ya son grandes y que, bueno, eso es algo bastante bueno. I'm thinking of my dad who passed away on December 19th. It was a tragic vehicle accident. It happened to be his godson who was driving a logging truck who hit him head on. My dad passed away instantly. Y también estoy pensando en mi papá, que falleció un 19 de diciembre, y fue su ahijado que iba manejando un camión lleno de troncos de árboles y le pegó y la muerte de mi papá fue instantánea. He was a very good father to 7 of his children. Y él era un muy buen papá y tuvo 7 hijos. And one of my nephews was born on his birthday. Y uno de mis sobrinos también nació en el día de su cumpleaños. My grandson. And another one was born on the day my father died. So these are examples of ups and downs that keep me elevated, keep me strong. Y es mi nieto y otro de mis nietos nació en el día de su fallecimiento. Entonces estos son ejemplos de estas subidas y bajadas que me mantienen a flote. One day, several years ago, my son-in-law passed away. He hit a tree. He was driving home after visiting all his friends, and he was driving home to see his little boy, his baby, and his wife, my daughter. And he hit a tree and died instantly. Y hace algunos años también perdí a mi yerno que iba manejando para ir a visitar, bueno, para ir a encontrar en casa a mi hija y a su hijo, que es mi nieto, y se estrelló contra un árbol perdiendo la vida de forma instantánea. So I feel the sadness, because of all of those tragedies. And it's not only me, it's not only my family, it's everybody in this world is experiencing these things. And sometimes I feel that in my heart.
Y siento esa tristeza de todas estas muertes de forma trágica y no puedo decir que nada más sea algo que ocurre en mi familia, sino que volteó alrededor y ocurre en muchas otras familias y siento este pesar en mi corazón. Kuchusi Tispopo, my spirit told me, your insides will be torn apart, but the beauty of your soul will live forever. And I never did question my elders. I never did question the Creator or my spirit guide. I listened to it and I processed it and I tried to live by it and with it and share it. Y algunos de mis ancianos, de gente de quien yo aprendí, me dijeron, vas a tener tus entrañas desgarradas por dentro, pero la belleza de tu espíritu va a poder vivir para siempre. Y bueno, yo realmente nunca cuestioné o dije nada hacia mis ancianos, a quienes yo respetaba, de quienes yo aprendí. In the years that I was struggling with the court case, the 12 years of my life in the 70s, I fasted. I decided I wanted to get strong. I wanted to experience the fast, to find my Creator, to find my road. En los años 70, cuando estaba viviendo todas estas dificultades, decidí hacer ayuno. Quería encontrar mi fuerza, quería encontrar mi camino, quería encontrar a la Creadora. And those 4 days that I fasted were so good. My spirit was elevated to such a level. I was so happy and I was so open to the 5th day. And I learned a lot from that fast. And today I reflect on that and it helps me understand more about what's happening today. Y hice 4 días de ayuno y me ayudaron tanto a elevarme, a encontrarme a mí misma. Y en el 5º día estaba yo tan contenta y ahora reflexiono y pienso mucho en esos días y cómo los asocio al día de hoy. I had dreams about the weather and all kinds of weather. And I didn't tell anybody because I didn't want them to be afraid. My family, I didn't want them to be afraid. Tuve sueños acerca del clima y todo tipo de clima y estos sueños no se los dije a nadie porque no quería asustar a mi familia tampoco. And a lot of the dreams have come true about the weather. Some are still, I feel, are still going to happen. Y algunos de estos sueños ya han ocurrido y algunos todavía no y siento que van a ocurrir. I dreamed of 100-mile winds and drought and earthquakes and hailstorms and landslides and fires. Sueños acerca de vientos de 100 kilómetros por hora, de sequías, de terremotos, de caída, deslizamiento de terrenos. And I dreamed there was a time coming when I saw a storm coming and I thought, my family will need coffee. I better grab some coffee because we have to go to safety and they'll want coffee. And so I started to go to the coffee pot and a voice told me, leave it, you don't need it. So that happened. And then the scene changed. I saw into the future about my personal life and some other things in that same dream. All those things are still
some of them came true and some didn't. Y hubo este otro sueño en el que yo veía que se avecinaba una gran tormenta y sabía que yo tenía que hacer algo para proteger a mi familia, para ponerlos en seguridad. Entonces mi primer reflejo era ir a hacer café. Decía, mi familia necesita café y me acercaba hacia la cafetera, pero había un espíritu, una voz que me decía, no, olvídate de eso, no lo necesitas. Entonces han habido señales así, cosas que todavía no han ocurrido, pero siento que se avecinan. So in those 12 years of my struggle, I helped myself spiritually. I had teachers from different nations, indigenous nations. They helped me understand. I found my spirituality, basically. And I was told that there's going to come a day where the earth, Mother Earth, will purify herself. And I've never forgotten that. And so combining that with my dreams, I came to the realization that she's in the process of purifying herself now. It's self-defense. She's shaking her shawl and she's helping herself. And we're tumbling all over, trying to figure out what's going on. But she's healing herself. And what it's telling me is that she doesn't need us. We need her. We need to love her. We need to help protect her as much as we humanly can. Y en estos 12 años que tuve todas estas dificultades, tuve a muchos maestros espirituales de muchísimas naciones nativas, autóctonas. Y básicamente fue gracias a eso que encontré mi espiritualidad. Y con estos sueños y lo que aprendí con ellos, básicamente yo retuve que nuestra madre tierra iba a limpiarse, iba a autopurificarse. Entonces es justamente eso lo que está ocurriendo con ella en estos momentos. Entonces lo que yo he aprendido es que nuestra mami tierra no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que la necesitamos a ella. Y entonces tenemos que amarla con absolutamente todo nuestro corazón. So what I'd like to share right now, before I finish, is I had a dream and I sketched the dream. I don't remember where it is now on a big piece of paper. There's no color in it. It was just grays and blacks and monochromatic shades. I was walking along the earth and I knew it was the earth because it was an art. And the ground, Mother Earth was like a huge, giant charcoal. And I looked and I saw figures ahead of me. There was maybe two people walking silently ahead. And maybe there was one person walking silently ahead and some more. Everybody was sort of like resolved, like they're accepted what happened and they're just going to wherever they're supposed to be going. And I looked around and I didn't see anything that I recognized except something caught my eye on the ground, and it was some round things in a pile of rubble. And I got down and took a closer look and realized that they were coins. They were just charred. And I just kept walking. And in my dream, I don't know if I was a spirit or if I was a physical being. That's all I saw. Y antes de terminar, lo que me gustaría decir nada más es otro sueño que tuve. En este sueño yo veía que estábamos sobre la superficie de nuestra madre tierra, era redondo, pero de repente veía que era como un gran pedazo de carbón
y de repente veía como había dos personas que se acercaban, luego había otra, eran como siluetas, y era como si había esta especie de atmósfera de aceptación, de saber que se dirigían hacia donde tenían que ir, y de repente yo veía algo que estaba ahí entre un montón de grava y eran como monedas. Entonces esa era la experiencia que yo tuve en ese sueño. So I wonder if that was the day after or sometime after the day of purification. Y So yo it's something to think about. And I just wanted to share that with you. I'll be fine, whatever happens to me. Y yo me pregunto si esto era el día de la purificación o el día después de la purificación. Y bueno, nada más quería compartir eso, a ver qué ustedes piensan. Y bueno, yo lo que creo es que yo voy a estar bien, poco importa lo que ocurra, voy a estar bien. This is precisely the type of interaction that enables us to understand what is happening in these different time frames or our different realities. Esto es precisamente este tipo de interacción lo que nos permite comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestras diferentes realidades. As you know, a lot of crazy things happened this year. Como usted lo sabe, ha habido un montón de cosas bien locas que ocurrieron este año. You know, people have been talking about, or at least it's been in movies, we've been hearing of this apocalyptic walk, this apocalypse type of thing. La gente ha estado hablando de ello y si no, al menos lo hemos visto en un montón de películas acerca de esta marcha apocalíptica. Anyways, a lot of people don't buy into that. They don't believe that anything like that is going to happen. Y mucha gente no cree en eso, es como si pensaran que eso no va a ocurrir. I guess it depends on the perception or the way the person lives. Y yo creo que entonces depende de la percepción o de la forma en que la persona vive. That event of which you're identifying, it may be apocalyptic for some, but for others, it may just be complete happiness and joy. Este evento del que usted está hablando, a lo mejor para algunos va a ser apocalíptico, pero tal vez para otros sea una completa felicidad y alegría. But within this year, if you recall, I forget when it was, maybe, I don't know, it must have been in the springtime, the floods that took place in India. Pero este año, por ejemplo, si usted recuerda las inundaciones que ocurrieron en India. Or was it Pakistan? Am I mixing it up? Pakistan, sorry. Perdón, fue en Pakistán, ya me estoy confundiendo. Well, there was a third of the country that was covered in water. Over 30 million people were affected, had no place to live, and they're still currently affected by it. Allí hubo un tercio del país que estuvo inundado, fueron 30 millones de personas que fueron afectadas, damnificadas, y hasta hoy todavía están las consecuencias, no está arreglado el asunto. So here we are in our part of the world, where in relation to what they're experiencing, we're on the beach, we're having a vacation. Y enos aquí en esta parte del mundo en relación a lo que ellos están sufriendo es como si nosotros estamos de vacaciones. But it does not change the reality of, regardless of what we are experiencing, we're driving to the grocery store, we're going to the movies, we're talking with our friends. Over there, they're not able to do any of that. Some people are starving to death. Y aquí nosotros agarramos el carro, vamos al súper, vamos al cine, nos divertimos, pero allá hay gente que ni siquiera tiene que comer, que se están muriendo literalmente de hambre. So, for us here, for a lot of people, apocalyptic walk, what is that? That's fantasy. It's not a reality. But for at least 30 million people in Pakistan, it has been a reality they've been living through this whole year. Y para nosotros aquí hablar de una caminata apocalíptica, pues es una fantasía, pero para gente en Pakistán lo han estado viviendo literalmente. Now, just as a little side note, in Pakistan, if there weren't such a crazy, outrageous overpopulation taking place, then the flooding that struck their land may not have affected 30 million people. But because they're crazy overpopulated, then there is a lot of pain and suffering.
Y en el caso de Pakistán, debido a la sobrepoblación, si hubiese habido esa inundación, tal vez no habría afectado tanta gente si no tuviesen tanta cantidad de población. So what is this event that is happening there? Water on the land, flooding out the land. That's a cleansing. ¿Y qué ocurre cuando vemos agua que está en la tierra? Pues es de todas formas una limpieza. So you figure for you and I, cleansing time. I remember when I was a kid, my mom would call me, Stuart, come on, time to take a bath. Entonces, si pensamos en tiempo de limpieza, yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me llamaba y me decía, Stuart, ándale, es tiempo de tomarte el baño. So yeah, for me, it may have been a bad thing. For you, it may have been a good thing. Yay, mom's gonna lock me up, you know. Entonces, para mí tal vez sería algo malo. Oh, no, no me quiero bañar. Pero para usted sería algo bueno. Ay, sí, mi mamá me va a lavar. So it's really the perspective. Entonces, depende de la perspectiva realmente. And it's the way that the people live that give them that perspective. Y es la forma en que la gente vive que les da esa perspectiva. So for instance, in Pakistan, the people were not living proper. They've overpopulated. They're not thinking about 7 generations, much less the continuum. So they are, when there is a cleansing coming, because of the way that they live, they feel it as a great big negative. Y entonces en Pakistán, debido a las condiciones a las que fueron sometidos ahí, como la gente creció de forma descontrolada, bueno, van a sentir este gran efecto negativo de forma impresionante. But cleansing should be a good thing for anybody. Pero una limpieza debería de ser algo bueno para quien sea. It's time to wash up. Yeah, when you're a kid, maybe you resist. Yeah, maybe I don't want to wash up. I want to keep playing. Or if I wash up, that means, oh, I got to go to bed right after that. So maybe I don't want. Si es tiempo de bañarse, bueno, es tiempo de limpieza, debería de ser algo bueno, pero tal vez, bueno, si soy un niño y eso significa que porque me baño voy a tener que dejar de jugar y irme a la cama, pues a lo mejor no lo quiero ver como algo bueno. So this is to identify that in different parts of the earth, we are already engaged in a cleansing, but in different parts, what should be a positive is, upon the overpopulated, a negative. Y todo esto para decir que algo que debería de ser visto como algo positivo, ahí en donde hay una gran sobrepoblación, solamente puede ser visto como algo negativo. I'm gonna share an image with you. I don't know if you've seen this image before. Voy a compartir esta imagen con usted, no sé si ya la haya visto antes. Okay, so this image here, I think it's, whenever we show it, I think it's self-explanatory. Anybody even knowing the conversation that we're having right now, or at any time, you show this image, it's pretty much understandable as to how it fits into the conversation. Y creo que esta imagen se explica por sí misma, independientemente de si hemos estado siguiendo la conversación o no, la imagen habla por sí sola. When you were talking about the people in your life who have passed, Cuando usted está hablando de la gente en su vida que ha fallecido, I receive it as though it was, these are negative things, like it was bad experiences, sad experience. lo recibo como algo que haya sido una experiencia negativa, como triste o mala. And so as you were saying these, identifying these people in your life, I was going through this in my mind, the people in my life who have passed. Y mientras usted estaba identificando todas las personas que han fallecido en su vida, yo estaba haciendo lo mismo, pensaba en todas las personas en mi vida que han fallecido. The others that make up my identity, who I am. Esas personas que constituyen mi identidad, que me hacen ser quien soy. You know, the memories that you have, maybe you got one memory of when you were a little kid, of maybe another little kid, and maybe you never seen that person again, but it's in your memory. So that's what makes us up. Como a veces tenemos recuerdos, nos acordamos de alguien que jugábamos con esa personita cuando éramos niños y aunque nunca la volvamos a ver de nuevo, bueno, es algo de lo que siempre nos vamos a acordar. So you made me think of the first time that I've come into the experience of death. Entonces me hizo pensar en la primera vez en que entré en contacto con la experiencia de la muerte. I had to have been at the most 4 years old. I may have been 3. I remember, so maybe I wasn't 3 because I don't know, 3 might be too young to remember. Tuve que haber tenido unos 4 o 3 años, pero si me acuerdo, yo diría más bien 4 porque 3 tal vez no me acordaría.
One of my aunts had a daughter who was a year or two younger than me, and I remember playing with her. She was standing on the living room floor in her diapers, and I was laying on the floor, and we were laughing, we were playing, rolling around and stuff. She was a year or two younger than me. Una tía mía tuvo una hija que era 1 año o 2 más jovencita que yo, y yo me acuerdo que estábamos en la sala de su casa y estaba yo jugando con ella, la veía en sus pañales, estaba parada, estábamos haciendo así. I don't know the full circumstances, but I know that she had a hole in her heart. Y no recuerdo los detalles exactamente, pero sí sé que tenía un hoyo en su corazón. And she died, she must have been either 2.5 or 3. She was a baby. I remember it was a little baby coffin, and she was a baby laying in the coffin. Y falleció, yo creo que ha de haber tenido unos 2 años y medio, y me acuerdo porque fuimos y pues había una especie de, ¿cómo se llama eso en español? Ataúd, un ataúd en donde estaba el cuerpecito de esta niña de 2 años y medio. I think of her a lot, always on my, not always, but I mean always throughout my life. She's a constant there, not every day, but whenever I guess that I'm being squeezed one way or the other, she comes into my mind. Y yo pienso en ella seguido, es decir, no es que la tenga constantemente en mi mente, pero cuando algo está como sintiéndose apretado, su recuerdo viene a mi mente. And she always gives me strength. Y siempre me da fortaleza. Because my memory of her is about happiness. Porque mis recuerdos de ella son de felicidad. I was playing with this little baby girl. I was basically a baby myself, but it's a memory of happiness, of the earliest happiness, interaction with someone outside of my mother or father, earliest interaction with another person, like on my level, like your age group. Porque estaba jugando con ella, o sea, fue una de mis primeras interacciones afuera de mi mamá y de mi papá, con gente de mi edad, que recuerdo con mucha felicidad. And it was a very sad event for everybody. Y pues su muerte fue un evento bien triste para todos. I remember it was sad for me, but it wasn't that sad because I wasn't really, I'd say, comprehending the whole of what was happening. Recuerdo que fue triste para mí, pero tal vez no lo fue tanto porque todavía no entendía la magnitud del asunto. But the reason why I share with you this image Pero la razón por la que comparto esta imagen ahorita is because of her. That first experience that I have with death, I associate that with being one molecule of the dead skin that you see on this lizard, of where it was connected, but it had to be severed in order for the skin to be shed. y como lo veo es como esta piel que usted está viendo del lagarto que se está desprendiendo. Entonces ella era como esta célula que está conectada a la piel, pero que tuvo que despegarse para poder dar vida. There was a lot of experiences that I had of people dying in my life. A lot of people don't ever experience that until they're maybe in their 20s or 30s. I was experiencing that almost since day one. Y hubo muchas experiencias de gente que falleció. Hay gente que no experimenta eso hasta más tarde en la vida, pero yo experimenté eso desde los primeros momentos. Some friends that have passed. Amigos que habían fallecido. And generally we associate people who have died with mourning, but sometimes it's not just that we mourn. It's the best, happiest experience that we wish we've had, that we wish we could have over and over. Sometimes we mourn that. Y en general, cuando la gente se va a haber este sentimiento de luto, pero lo que estamos sintiendo el luto es realmente por toda esa experiencia de felicidad que quisiéramos que continuara por siempre, porque cuando se vaya no está. It's to identify that, of course, whatever is in the past, we all know it's the past. Y bueno, obviamente cuando decimos ya está en el pasado, pues allí está en el pasado. But some things in our past are key, more important than other things. Pero algunas cosas de nuestro pasado son más claves, más importantes que otras. I know that at some point when I was
13 years old, I was playing pool in a pool hall. I was playing pinball. These things aren't really memories in my mind. I remember, I know I was doing it, but these things are not significant. They have no impact upon my growth. Y si yo tenía unos 13 años y estaba jugando en un lugar de máquinas, de juegos de video, de billar, bueno, tengo ese recuerdo, pero no es algo que me haya impactado. But the things, the events, the people who have passed, the negative things, these are things that have impact upon us. These are the equivalent of, if we are that lizard, each molecule as it separates off of us, again, enabling the entire skin to shed, enabling us to grow, to be free of that. And once we are, our color returns more vibrant, our strength returns more strong, our love returns more love. Pero cuando recordamos experiencias de fallecimiento o tal vez negativas, es efectivamente como esta piel que se va despegando, porque cuando salimos de eso nos da más color, más vida, más brillo. So we think of the you, your age group, my age group, the people of today. There is a lot of sad experiences. Y si pensamos en el día de hoy, de usted, de mucha gente que tiene experiencias tristes, We have a collective of sad experiences. tenemos una colectividad de experiencias tristes, But again, it depends on our perception. pero de nuevo eso depende de nuestra percepción. From that individual little skin, say you're on the healthy living body, but there's a dead skin that's got to separate. You being an individual having to separate from that, of course, that's what was there before. So it's a negative. You don't want to separate from it. En esa pequeña célula que está en la piel y que ahora ya está en la parte de la piel muerta, bueno, la experiencia de esa célula es que no se quiere separar del cuerpo. But when we combine all of our knowledge together of what is happening to us, we can see that these aren't just quite simply negative deaths. These are a separation for us, where collectively we know we are coming to a time of renewal, where vibrancy is on our horizon. Pero cuando combinamos todo esto, podemos concluir que es nada más para renacer mejor, es decir, que una gran vibración de vida se encuentra en nuestro horizonte. And it will be the yous, the people such as yourself, Y sería personas como usted, who within this transition, que en esta transición, all of a sudden you will see, you're probably already experiencing this anyways, de repente verían, porque ya lo ha experimentado seguramente, that regardless of all these negatives that are there, these bad experiences weighing us down, sin importar a qué grado hemos sufrido algo negativo que nos hace tener un gran pesar, we look at that beautiful little baby girl right there, or that little beautiful baby boy, vemos a esa pequeñita hermosa o ese niño hermoso, and all of your memory of those things are washed away. y todo el recuerdo de esas malas experiencias se va. All of your pain and suffering that you have experienced as an individual is necessary for the body. Todo el dolor y el sufrimiento que usted ha experimentado como individuo es necesario para el cuerpo, If it wasn't necessary, you would not have lived through those things. porque si no fuese necesario, no habría vivido por esas cosas. There would have been no resistance from the native people to what was happening to us. What was happening would have just rolled right over us. We would have been assimilated. No habría habido ninguna resistencia de la parte de los pueblos autóctonos y si no hubiese habido esa resistencia, habríamos sido completamente asimilados. The fact that we are not after 500 years and the resolve is stronger than ever to ward off this great darkness of the white man. Pero el hecho de que no es el caso y de que la resolución para quitarnos esta piel muerta de la colonización es más fuerte que nunca, Tells us that your experience of the negative nos indica que la experiencia que usted vivió de lo negativo, is in fact your strength. de hecho, es su fortaleza. And strength in life is beautiful Y la fuerza en la vida es hermosa. because it's strength that will pick up that baby child and take care of that child.
porque es la fuerza la que va a agarrar a ese bebecito y nutrirlo. Where everyone else, as you know, is walking right by that child. It's laying on the ground. It's crying. It's kicking. It's screaming. It's starving to death. It's being beaten. It's being torn to pieces. No one else is caring for that child. Mientras el resto del mundo, ese bebé puede estar llorando, gritando y muriéndose de hambre y nadie más va a cuidar a ese bebé. But you, through all the knowledge that you have lived through, Pero usted, con todo ese conocimiento de lo que usted ha vivido, will rise to that occasion, va a hacerlo. and you will be the mother. Y usted va a ser la madre. Just as there has always been the leaders within us who have become the mothers of our nations. Así como dentro de nosotros siempre ha habido los dirigentes que se han convertido en las madres de nuestras You have naciones. sustained Usted se ha sostenido for a reason. por una razón. Now, anybody could say that, well, whatever happens, happens for a reason. Y quien sea puede decir, bueno, lo que pasa, pasa por alguna razón. I actually despise that. That's a stupid statement to make. Y de hecho ese dicho a mí no me cae bien, es algo estúpido que decir. That's a person who makes excuses for things. Well, whatever happens, happens. Es una persona que pone excusas para lo que ocurra, así como que bueno, lo que pase, pues pasa. But what has happened in your life is by design. Pero lo que ha ocurrido en su vida es por diseño. Yes, there are elders, there are people, young people, who are specifically isolated to experience the negative, because it's only they that have the strength to endure. Y sí, hay gente joven inclusive que va a decidir aislarse para vivir lo negativo, porque después van a ser ellos los únicos que van a poder resistir. You know that there are others that have been in your circumstance and they have not endured. Usted sabe que hay otros que han estado en sus circunstancias y que no han podido lograrlo. Some have perished either by being killed or being lost to drugs or alcohol or outright suicide. Hay algunos que han sido asesinados o que fueron perdidos por las drogas o el alcohol o que inclusive literalmente se suicidaron. So there may be a sadness inside. Entonces tal vez haya una tristeza adentro, It's not really a sadness, pero no es realmente una tristeza, not upon the body. no sobre el cuerpo. Upon you, the individual, you have absorbed that shock. Pero sobre usted como individuo, usted ha absorbido ese choque For the body of our mother. por el cuerpo de nuestra madre. And so all of our collective experience at the end of the day is all going to be wrapped up together into one bundle. Y toda nuestra experiencia colectiva al final va a ser puesta en un paquetito común. And just like, as you know, every year the leaves fall off the trees Y así como usted sabe, cada año las hojas van a caerse de los árboles and they're reborn again in the spring. y vuelven a nacer en la primavera. We know that we live within the cycles of our Mother Earth. Sabemos que vivimos en los ciclos de nuestra madre tierra, So do you. así como usted. And you are those cycles. Y ustedes esos ciclos. What happens to you happens to our Mother Earth. What happens to her is felt by you. Lo que le ocurre a usted, le ocurre a la madre tierra. Lo que ella siente, usted lo siente. So your experience is, of course, it's not yours alone. Entonces su experiencia no es nada más de usted y ya, It belongs to all of us. sino que nos pertenece a todas y todos. And how it gets transferred to us is through the knowledge of you sharing it, not only verbally, but spiritually. Y cómo es transferida es mediante el hecho de que usted la transmita, no solamente de forma verbal, sino espiritual. And so when that skin is shed off of that lizard, Y cuando esa piel es cambiada de parte de ese lagarto, there's a great pain that's involved in it, great discomfort. hay un gran dolor, una gran incomodidad. And you could imagine, because you know that once that skin is shed, that the animal actually grows bigger. So that means while that dead skin is on them, they're tight, they're feeling compressed, they're feeling a pressure upon them. They're wanting freedom, they're wanting to bust out. This is the phase that that our mother is in right now. And the nerve ending that is you is experiencing that in these memories.
Y es exactamente lo que ocurre cuando la piel está saliendo, hay una nueva piel que emerge y la otra está como oprimiéndole. Entonces eso es lo que ocurre cuando el ser quiere liberarse en su espiritualidad y hay algo que le está oprimiendo, hay una transición en esto. So as you were talking, I was thinking about my mother. I was thinking about my father that had passed. Y mientras usted hablaba, yo pensaba en mi mamá y mi papá que ya fallecieron. And I'm thinking about my brother who just recently almost died, and we had to make the decision to cut his leg off. Y pienso en mi hermano que recientemente casi falleció y que tuvimos que hacer la decisión de cortarle la pierna. And I think of, while you were speaking, I was thinking that the memory it's all good memories and it's sad memories at the same time. Y pensaba mientras usted hablaba que los recuerdos son buenos, pero al mismo tiempo tristes. There's no sad memory if we're living in accordance with the cyclical motions of our Mother Earth. Pero si vivimos según los ciclos naturales de nuestra madre tierra, no hay tristeza. There is only acknowledgement of the growth spurts that we go through. Solamente hay reconocimiento de los momentos de crecimiento por los que pasamos. But at this time, we're all confronted by this great darkness of the white man, that it's a scourge upon the earth. Pero en estos momentos todas y todos estamos haciéndole frente a la emergencia de nuestra madre tierra, que es el proceso de colonización que ha infligido una destrucción global. He is an illusion. Y ese hombre blanco es una ilusión. Just as that image of what I shared, Así como esa imagen que compartí. that, yeah, it's there, but it's an illusion. Sí, está ahí, pero es una ilusión. It will soon be gone. Se va a ir pronto. And all the torment, all the pain, all the suffering that it's brought about, that we've experienced while they are there, it'll soon be gone. Y todo el tormento, todo el dolor que se experimentó mientras estaban ahí va a irse. Look at this creature here, this animal. Miren, There's color in its living body. esta criatura tiene color viviente en su cuerpo, In the dead part of it, there is no color. It is white. pero en la parte muerta no hay color, es blanco. White is pigmentationless. El blanco significa que no tiene pigmentación. And here within our creation, we know that everything lives through photosynthesis. So white cannot survive. White is death within a photosynthesis solar system. Y aquí en nuestro planeta sabemos que todo lo viviente necesita fotosintetizarse para poder sobrevivir. Algo que es blanco no puede sobrevivir. While we are in it, we view the white man as this great darkness that he does in fact represent. Y mientras estamos ahí, vemos al hombre blanco como realmente esta oscuridad que representa. But we ourselves may misunderstand the process of what the white man actually is upon our Mother Earth. Pero puede que nosotros mismos no comprendamos lo que el hombre blanco significa sobre el rostro de nuestra madre tierra. When we think of this lizard, is it walking around all its life with white, dead, pigmentationless skin on it? Porque si pensamos en el lagarto, ¿a poco va a caminar toda su vida con una piel blanca que se le está cayendo todo el tiempo? No, that is only there for a very short period of time within cycles of its life. No, por supuesto que eso va a ocurrir solamente en ciertos momentos según los ciclos. In the regular status quo time of being alive, it's full of color. It's not white. It's not dead. En el momento de estar vivo, está lleno de color y de vida, no de muerte y de blanco. So this is the thing that even the white people themselves don't know. They are not naturally occurring like a constant living species. They are only something that arises at the end of a cycle when we must shed the dead off of us. Y esto es algo que la misma gente blanca no lo sabe, que ellos no existen de una forma natural, sino que existen en un fin de proceso cuando tenemos que dejar ir las cosas de nosotros. So in this way, we might look at what our experiences are a little bit differently. Y de esta forma puede que veamos a nuestras experiencias un poco distinto. I'm not saying there's
to look at your experiences, that there's a good side of it. No. No estoy diciendo que hay que ver el buen lado de sus experiencias negativas, no. But knowing that when this happens, what will come afterwards? Pero hay que saber que cuando esto ocurre, ¿qué va a ocurrir después? Celebration is coming for us. Una celebración se acerca. For the white world, the rest of the non-native world, they are going to be under apocalyptic walk. We will be the ones living on the beach in the sunshine, having the time of our lives. Para el mundo, cuando se acercan a su caminata apocalíptica, nosotros vamos a estar en la playa disfrutando. It's the life that they have chosen. Es la vida que han escogido. Now, there was something about your dream I had in mind, but through all me just blabbing away, I lost track of your dream. Y hay algo que yo quería comentar acerca de su sueño, pero ahora que ya me puse a hablar, se me olvidó. Do you think you could remind us real fast of what it was? ¿Cree que nos podría recordar rápidamente de qué se trataba? Oh, I remember about coffee. Ah, ya me acordé acerca del café. Yeah, you said that in your dream there was something about coffee, and it was said, like, don't worry about it, like, never mind. Que había café en el sueño y que algún espíritu le decía, no importa, no te preocupes por eso. And this was like you were following people, like you were engaged, like in a journey, right? Y era como que estaban en un viaje, ¿cierto? My dream? Is that what you're asking about? Yeah. Yeah, in my dream, I was in an adobe in the desert, and there were children playing outside on the hillside, and my son was little and he was out there playing, and I saw a hailstorm was coming in the distance, and I realized we were in danger, and I told my son to bring the children so we could get out of that danger. And then the dream kind of shifted again, and I was thinking we have to go to safety, and I was trying to think of what to take with me, and I looked at the coffee cup and I thought I have to take some coffee because I didn't drink coffee, but somebody might want it. And a voice told me, leave it, you don't need it, no. And that was the end of that dream. Okay, so you yourself, you never drank coffee? Entonces, At that time, I wasn't really into it. Oh no, does that mean you drink coffee now? Yes. Oh. One other day. el sueño entonces es que estaba en el desierto y había una gran tormenta y entonces ella sabía que tenía que ir a buscar Why? seguridad y después resulta que es donde veía la cafetera, pero a pesar de que ella no bebía café en ese entonces, ella dijo, voy a tener que dárselo a alguien más, pero fue cuando el espíritu le dijo que no lo hiciera. Y ahora Stuart le pregunta, entonces usted no bebe café. Y Yvonne responde, bueno, ahora sí. Dice, ¿por qué? Just the fact that we're all laughing, we all know why. Estamos riendo, sabemos por qué. Okay, your dream tells you clearly, but you got to listen to that dream. Tiene usted que escuchar ese sueño. You got to stop drinking coffee. Tiene que dejar de tomar café. But in your dream, if you didn't drink coffee at the time, but before that, did you drink coffee earlier in your life, or did you just start later? ¿Usted bebía café antes en su vida? My sister made it look so good. I tried it. I probably just tasted my dad's or whatever, didn't like it. So young, you didn't drink coffee. Only in your later in life, you're drinking coffee. Yeah, in my late 30s, I think. Entonces dice que cuando era niña, pues a lo mejor lo probaba un One, poquito. one of my nieces, who is a nurse, she said,
you've got to quit taking all this stuff that's bad for you. Like she was naming things, and everything she was naming were my favorite things, like hot sauce and chilies. And she got the coffee, and I said, oh, Deborah, wait a minute. Coffee is made out of beans, and beans have protein. I said, oh, Auntie. Entonces, bueno, mi sobrina me decía que tenía que dejar de tomar todas esas cosas que son nocivas para mi salud, y es todo lo que me gusta, como chiles, salsa picante, y yo le decía, bueno, pero el café es hecho de frijolitos, entonces eso tiene proteínas. Yeah, but just because they call them coffee beans doesn't mean that they're beans. They're not on the same level as beans. Y nada más porque les llaman grano de café no significa que sean frijolitos, están muy lejos de serlo. But your dream, clearly there is a motion. There is, people are going somewhere. They're resolved. There's a change that's happening. Pero en su sueño hay una dirección, la gente va hacia algún lado. You're thinking about the welfare of others. Y usted está pensando en el bienestar de los otros. Now, sometimes when we're thinking about the welfare of others, we can get confused. What's best for that person? Y a veces cuando pensamos en el bien de los otros, podemos confundirnos con qué es lo mejor para los otros. We'll think of what's best for anyone, and then we'll factor in what that person likes, like what you just said. Oh, you like coffee, so it's kind of like there was a class there once your niece said coffee. Vamos a pensar en lo que sería bueno para todos, pero si a usted le gusta el café y su sobrina le dice, no, eso no es bueno, bueno, hay como un conflicto. But your dream tells you clear of law. Pero su sueño le indica directamente la ley. No, leave that. No toques eso. Listen to your dream. Escuche su sueño. When we have a dream and we go against it, later on in life, we'll be thinking, what happened? Where did we go wrong? We might never be able to detect where did we veer off our course. But here, clearly, a dream tells you, stay away from coffee. And for you to go to coffee, this is where you veered off your course. You've got to get away from coffee. Y si el sueño le dice directamente, no tome café y ahora tome, a veces cuando no escuchamos los sueños es cuando podemos salirnos de nuestro camino. And this might be, maybe you are flung into the middle of a dispute of what's good for you and what you like. Y puede que se encuentre en medio de una disputa de lo que es bueno para usted y de lo que le gusta. This is the same dispute that the whole world is in right now. Y es exactamente la disputa en la que se encuentra el mundo entero. So, what's good for us should be our choice to do. Lo que es bueno para nosotros debería de ser nuestra opción el hacerlo. If we don't do it by choice, then there will be repercussions, or else there'll be like a correction. Porque si no lo hacemos, va a haber repercusiones o alguna corrección. So it's best if the person makes the adjustment before it is inflicted. Entonces es mejor si la persona hace la corrección antes de que le sea infligido. So let's just imagine, like, if there was this apocalyptic walk that you had to engage in, like just like what's happening in Pakistan. Just imagine that in the Southwest, the drought is so bad that you're in the equal opposite of flooding in Pakistan, but in a drought where you're in a state of apocalypse. Imaginemos que usted estuviese confrontada a un estado apocalíptico como en el que están en Pakistán, pero en lugar de que sea inundación, fuera un grado extremo de sequía. What will happen if you're drinking coffee right up until that time, and then right at that time of whatever, where things change, if you want coffee, you're almost like fiending for it, because people who drink coffee, that's what happens to them. What happens at that point? You'd be dealing with a circumstance of going cold turkey for coffee. Y si hay esa extrema sequía de repente y usted sigue tomando café hasta el último día en que esta sequía va a empezar, pues va a estar, ya sabe cómo se pone la gente que necesita café y no lo tiene, así como completamente ansiosa, y eso es lo que le va a afectar. Now think of the child
that only you will be able to rise to the occasion to take care of. Y piense en aquel niño o niña que usted solamente puede cuidar. But what if at that instance, you're fiending for coffee? Pero ¿qué ocurriría si en ese momento usted está muriéndose por un café? That's going to alter the love that that child is supposed to receive from you, because if you're fiending from coffee, you know, that's an unsettledness within you. That's going to be hindering the love that you would be able to be sharing at that time for that child that can only receive it from you. Eso va a alterar la capacidad de amar a ese niño, porque mientras usted no puede concentrarse en nada más cuidarle porque está preocupada por tener café, pues va a alterar la relación con el bebé o el niño. No, I don't have to tell you to stop drinking coffee, and you don't have to have a dream to know that, because you already know that. Y yo no tengo que decirle que deje de tomar café, o no tiene que tener un sueño para decírselo porque ya lo tuvo. But this is obviously something very important within your line, that at some point, something about it is going to, there's going to be a flashpoint about it. Pero esto es algo bien importante acerca de su línea de sangre, que en algún momento dado va a haber algo crucial al respecto. So it's just best to deal with it in advance, you know, instead of once you're at the flashpoint and then you're in a circumstance of having to do this or that, and then you have this on your mind. It's better not to have that on your mind. Entonces siempre es mejor actuar a tiempo y prevenir antes de que cuando tenga que ocurrir, bueno, algo le preocupe en la mente. But it is, your dream does look like this, looking at this state of what others would view as apocalyptic. But again, for us, which is going to be a relieving of 500 years of terrorism. Pero si vemos la imagen amplia, lo que a la gente le va a parecer una caminata apocalíptica, para nosotros va a ser una liberación del colonialismo. The white man is in fact an international terrorist. El hombre blanco es, de hecho, factualmente un terrorista internacional. He is the only entity on earth that has left his home, that has gone around the entire earth, invading into other people's homes and creating terror worldwide. He is the only entity. Él es la única entidad que se fue de su casa para ir a invadir la casa de los otros, para causar terror en la casa de los otros. Es el único que hizo eso. And we are the only ones who know how to deal with them. Y somos los únicos que sabemos cómo hacerle frente. But if we have his corruptions within us, when it comes time for us to deal with him, then since that's within us, we may see familiarity with that negative, and we might not judge it properly. Pero sí tenemos esas corrupciones de él dentro de nosotros, y cuando tengamos que hacerle frente vamos a ver familiaridad, puede que no podamos hacerle frente de forma adecuada. Coffee is one of the natural medicines that they have distorted to create clients, customers. El café es una de las cosas que es una medicina natural que la distorsionaron para crear clientes. Whereas in its natural state, that medicine is not used on a daily basis by anybody. You'd have to be crazy to use that on a daily basis. Siendo que esa medicina en su aspecto natural, nadie lo utilizaría de una forma cotidiana. Tendrían que estar locos para usarlo a diario. It's like any medicine that you know of that grows in the area where you're at, you're not using it on a daily basis. Es como una medicina que crece cerca de donde usted se encuentra, no la van a utilizar a diario tampoco. So why would we take something that has been taken out of its natural state, processed by the white man, to be something distorted, to be a negative, to be an addictive thing, to control the minds of whoever uses it? Entonces, ¿por qué se utilizaría algo que es una medicina sagrada en sí, que es distorsionada a un punto en el que es un producto manufacturado, procesado por el hombre blanco con la finalidad de manipular y controlar la mente de muchos? So bottom line anyways is, in
this whatever apocalypse or whatever, the change, it's not necessarily gonna happen as say a big thing just rolling over us. It's gonna happen in relation to our interaction with it. So some of us have already started into that process while others are just waiting around, twiddling their fingers. Y este proceso que va a ocurrir no va a ser algo que va a llegar encima de nosotros, es algo que se tiene que trabajar y algunos de nosotros ya hemos empezado con eso, mientras que algunos nada más siguen sentados así moviendo los dedos. We are already engaged in it by just quite simply sharing with each other, talking, sharing our experiences, our knowledge. Ya estamos nosotros implicados en este proceso por el simple hecho de estar compartiendo nuestro conocimiento. So if and when, let's say something happened tomorrow, well, we are, I won't say we're 100% prepared, but we are prepared more so than what other people are who are not even talking on the levels of which we are. Y si algo ocurriese el día de mañana, pues ya estamos más preparados comparado a alguien que ni siquiera habla de estas cosas. That means that that child that would be waiting for you, just for you, because you are the only one who has risen through all of these experiences to be able to know how to love that child properly. Eso significa que ese niño estaría esperándola a usted y solamente a usted porque es usted la que tuvo todas estas experiencias que van a permitir cuidar a ese niño de la forma adecuada. That child waits for you. It is already laid out. They are already there waiting for your guidance. And in that guidance, there is no coffee. Ese niño está esperando por usted y para que le guíe y en esa guía no hay café. Your dream tells you that. Y es su sueño el que se lo indica. So your dream is a powerful dream. It may seem like it's of something very insignificant. Entonces su sueño es un sueño bien poderoso y podría parecer que es algo insignificante. You are one person having one dream that suit or fits the or necessitates the what's the term here? You're having one dream that fits millions of other people. They don't have that dream, but by you sharing this dream, that will help other people to verify of the degree of separation they have to have from corruptions. Y ese sueño que usted tiene no lo han tenido otras personas, pero por el hecho de que usted lo comparte es un mensaje que le llega a todas estas personas para ver la claridad de qué tan necesario es separarse de las corrupciones. Anyways, and y'all will go for sharing the dream. This is even if, like, say sometimes we won't even have anything to say about a dream, we'll just hear it. This is important for us to hear other people's dreams. Y muchísimas gracias por compartir este sueño, porque es muy importante que podamos escuchar los sueños de los otros. Yeah, so I say now we'll go to you for that. Entonces le agradezco por eso. Okay, anything else that you want to share? Anything that you're feeling, that you're experiencing right now? Maybe you've seen something that you thought was very odd, something that didn't seem like normal or whatever. Anything you want to share? If not, that's fine. We'll move on. ¿Hay algo más que usted quisiera compartir? Digamos, algo que haya sentido últimamente, algo fuera de lo normal. Está bien, y si no necesita compartir nada más, también podemos continuar como usted lo desee. Am I muted? Can you No, hear me? we hear you. Yeah, Can you we can hear you. Yes. I don't know if this will answer your question, but one thing that's foremost in my mind right now is there's a young woman, everybody's young to me, but there's a young woman who is a relative, my extended family. And I haven't met her. But she's a relative, like I said, so I know her people. And she is tormented, and she
said that she's been tormented for 12 years by demons, by, I don't know how to, I don't have the script with me, but she sent me a message yesterday or day before. And it's bothering her children now. And she said she's with a man, her husband is from Morocco, I think Africa. And some of his people must be angry with them because they are sending bad stuff to her household. It's just, to me, it's mind-boggling. And I'm concerned for her, but I'm helpless to that. And I tried to get help. I tried to, I just heard about it, and I pray for her. And I have other people praying for her. This to me is, I mean, I know it exists. It has existed. In fact, it was this bad, I call it dirty work, was the cause, basically the cause of the beginning of my struggle. It had to do with a gun. This woman's ancestor put something on me to hurt me. And I met someone from the Seneca Nation who broke that spell. Now this girl is a descendant of that same evil person who has passed, of course. And that's really where I'm at. I'm kind of in the middle of that, and I don't want to do the wrong thing. Hay algo que me acaba de llegar como mensaje hace un par de días y tal vez responda a tu pregunta. Y es que hay una familiar que yo no conozco, pero es familia distante, que me envió un mensaje diciendo, ella está casada con un hombre, me parece que es de Marruecos, de África en todo caso, y indica, ella tiene niños que le están afectando a su familia, están enviándole tal vez a alguien de lugar de donde su marido viene, digamos, mala energía, mala vibra, mala medicina, hechizos, como le queramos llamar. Y Yvonne nos cuenta, bueno, que ella sabe que eso existe y que de hecho la persona que a ella le afectó en el pasado, debido a lo cual empezaron sus problemas con esta pistola, está relacionado con esta persona que es familiar y de quien esta mujer que le envió el mensaje es descendiente directa. Entonces, bueno, a ella le causa un gran impacto recibir este mensaje, sobre todo porque se siente completamente impotente de saber qué hacer para ayudarle. Entonces, eso es algo que con la pregunta de Stuart, Yvonne quería compartir. This is, I don't know if this is possible. If you could get her to come and join us and to share what her experience is. No sé si sería posible para usted que se contactara con ella y la invitara a venir a platicar con nosotros y compartir qué es lo que ella está viviendo. I'm not saying that we can do anything to help her. Y no estoy diciendo de ninguna manera que vamos a poder hacer algo para ayudarla. But to be aware of such things Pero para estar consciente de cosas así, is, of course, it's important for other people to know of what is actually what people are doing. es importante saber lo que la gente está haciendo de hecho. Now, there's some people in the world who will not believe, who will not buy into what you just said. Y hay gente en el mundo que va a escuchar lo que usted acaba de decir, lo va a ignorar, no lo va a creer. I myself do not buy into the corruption of basically what can be identified as bad medicine. Y yo, en cuanto a mí mismo, yo no creo en esta forma de corrupción, porque es una corrupción que la gente puede identificar así, como hechizos o mala medicina. You know, you think of yourself as an athlete.
Si usted piensa en usted mismo como un atleta and let's say you're at the Olympics, y digamos que están en las Olimpiadas, all kind of different sports going on, hay todo tipo de deportes and you're just walking through each game. y usted va caminando por cada deporte. Well, maybe one is tennis and somebody serves a tennis ball at you. Tal vez hay uno de tenis y alguien le envía una pelota. Well, maybe that's not the game you're playing. So you do not serve that back. You do not even stay within that court where the rules are of tennis. Entonces usted no está jugando tenis, entonces ni siquiera recibe la pelota y la envía de vuelta, no se queda en la cancha, no se queda sujeta a las reglas que son impuestas en el tenis. So you'll move on to the next game and maybe it's soccer and somebody kicks a soccer ball at you. Y después tal vez el siguiente deporte es soccer y alguien le envía la pelota. But if soccer isn't your game, you don't kick that ball back and you do not stay on the court of the soccer field where the rules of soccer are applied. Pero si el soccer no es tampoco su deporte, pues no va a enviar el balón de vuelta y no va a quedarse en la cancha en la que las ciertas reglas aplican. Bad medicine also works this way. La mala medicina solamente funciona bajo las siguientes condiciones. That in the first place, anybody who would work on those levels, of course, these are stupid, corrupted low lives. Para empezar, alguien que aplica y que cree en esas corrupciones es alguien que está en lo más bajo de la humanidad, They're not happy within their own skin. porque no están felices dentro de su propia piel. So they project that upon others. Entonces lo van a proyectar sobre otros. And bad medicine doesn't necessarily have to be a witch with a big wart on their nose and a witch hat, you know, standing over a cauldron going, I'm going to cast a spell on you. Y la mala medicina no tiene que ser así como nos enseñan, una bruja con su sombrero y con una narizota y un grano en la punta y que está haciendo una gran sopa, aventando quién sabe qué cosas y diciendo, No, bad medicine or witchcraft no, la mala medicina o la brujería could be something as simple as making a misleading statement about somebody. puede ser tan sutil como simplemente hacer una afirmación que va a llevar por el mal camino con respecto a alguien. Because anybody who makes a wrong statement about somebody to wrongly influence others, that's what bad intent, that's bad medicine. Porque alguien que va a hacer una afirmación que va a llevar a influenciar una mala opinión sobre alguien más para influenciar a otros, eso es una mala intención y esa mala intención es la mala medicina. So wherever there is malice, that is bad medicine or witchcraft. Y en donde sea que haya malicia, esa es la mala medicina o lo que le llaman brujería. And so bad medicine or witchcraft could be just something like a thought that you put into somebody else's mind by saying, watch out for that person because of this. Entonces la mala medicina puede ser algo tan simple como que alguien diga, ay, mira, cuidadito con esa persona porque esta persona bla, 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 bla. Where there will be no reason for that person to have any suspicion or doubt or look at this subject matter in any specific way, other than all of a sudden for this person who doesn't like them to come out and to say, watch out for that person. That's a bad influence. Siendo que esa persona a la que se le está diciendo algo malo sobre otra, jamás se habría imaginado que tendría que cuidarse de esa persona o imaginar cosas negativas con respecto a ella. I just got out a book I wanted to give reference to. It's a book that I used to write in dreams and everything, all kind of stuff way back. Y ahorita que usted me contó eso, fui corriendo a sacar uno de mis libros en los que he escrito en el pasado, sueños, eventos. And I always wrote stuff in here about what the experience was at the time. Y siempre contaba lo que era la experiencia en el momento. So this is November 22nd, 1989. Este es el 22 de noviembre de 1989. And my mother had just passed in September, so this is just like 2 months after. Mi mamá había fallecido en septiembre, entonces solamente son 2 meses después. And my father had made it known that we were in a medicine war.
Y mi papá ya nos había hecho saber que nos encontrábamos en pleno medio de una guerra de medicina. So this what you're identifying, we have been in this since at least 1989. Y eso de lo que usted identifica, hemos estado ahí al menos desde 1989. And myself, I can look at this as a time frame in which where a false loop has been created, putting false images in our mind. Y yo lo único que puedo ver es como una especie de ciclo vicioso en el que se nos han estado poniendo cosas negativas en la mente. Sort of, just as an example, maybe you've seen this in movies, you know, burglars go into a building, they go and to where the audio videos are, you know, like a camera is filming one thing, so they'll go and they'll loop the image of just that one camera so that it's replaying something over and over while they go in there and they can rob the place. Es un poco como lo que se ve en las películas, que los que van a ir a asaltar un lugar, digamos, robar un museo o yo qué sé, saben cómo manejar las cámaras, entonces van a entrar a las cámaras y poner una imagen que va a estar siempre en la misma posición que se va a repetir para que mientras tanto ellas puedan entrar y robarse todo lo que se van a robar. False imaging to get the people to believe or to perceive something that isn't actually happening. Que es una falsa imagen para hacer que la gente perciba algo que de hecho no está ocurriendo. To prevent us from seeing what is actually happening. Para impedirnos ver lo que realmente está ocurriendo. So we've been in this loop from where we are now, that what are we, 2022 from 1989. Let's see, 33 years. Entonces, desde el 89 hasta hoy, estamos desde hace 33 años en esto. So everyone on earth has been in a false loop, believing something that what all we've been seeing, it's a lie. Entonces, todo mundo se ha encontrado dentro de una falsa imagen que es una plena mentira. I am completely aware of this since 1989. This is when my father made us aware of it. Y yo estoy consciente de esto desde el 89 cuando mi papá nos lo dijo. And we seen it. I seen things myself that were affirmation of this. Y yo lo he visto con mis propios ojos, he visto confirmaciones de esto. It was at this time, there was something that was happening with my brother to splinter my brother away from the longhouse. Había algo en el tiempo que estaba haciendo que mi hermano se separara de la casa larga. Influences, Influencias. girls influencing him, Una mujer influenciándole, money issues influencing him. asuntos de dinero también. Anyways, his mind was influenced away from law, out of longhouse. Su mente estaba siendo influenciada para salir de la mente de la casa larga, de la ley. And right in the middle of this time, that it was a torment within our family because my brother was had hatred in his heart for my father. He even wanted to fight my father. Y en medio de ese tiempo era una cuestión de que inclusive había un pleito que, es decir, la mente de mi hermano quería pelearse con mi papá. So it's just a big negative. Entonces era una cosa negativa. So anyways, one night I'm out hanging out my clothes. It's had to be around October. There wasn't any snow yet, but the leaves were gone. So it's right around this time. It was either October or November. Y una vez estoy ahí afuera, me acuerdo que ya no había muchas hojas en los árboles, entonces debió de haber sido por ahí de octubre o noviembre. I'm hanging out clothes and the clothesline is up high like this, like behind my house. So I'm doing this and I seen something. Estoy colgando la ropa afuera de mi casa, está la línea, la cuerda así, estoy haciéndola así y veo algo. Now, any of you who have ever been here at the Longhouse, try to see the image of the grounds. Y quien sea que ya estaba aquí en la casa larga, traten de imaginarse el terreno.
You know where we are right now in the longhouse? The house is right next door. The clothesline is right behind the house. Aquí donde estamos en la casa larga, al lado está la casa y atrásito estaba la cuerda de la ropa. And then my brother's house is just maybe 80 feet that side of our house. Y la casa de mi hermano está tal vez a unos 80 pies más para allá. So it's around dark time. It's just before dark. Y es un tiempo medio oscuro, es un poquito antes de que se haga noche. I see a bird with about a 60-foot wingspan. Y veo a un ave con una especie de apertura de alas de 60 feet, Yeah. de 60 pies. And it's only about 30 feet above. It's just above the tree line, just above. And at the time, 30 years ago, the trees weren't as tall as they are now. They were maybe about 35 to 40 feet high. Y estaba solamente encima de la línea de los árboles, y en aquel entonces los árboles no estaban tan altos como están hoy, o tal vez estarían a una altura de unos 30-35 pies. So this big bird that I see, it's invisible, Entonces este gran ave que vi es un ave invisible, but it's got a distortion field that you can see it clear. pero hay un campo de distorsión que se puede ver claramente. I don't know if anybody ever watched Star Trek. No sé si alguien ya vio Star Trek. Within Star Trek, you know, they have the Klingons, some aliens there, and they have on their spaceships what they call a cloaking device. And when they activate it, you see them physically, they disappear, but you can see a distortion in that space where they are. No soy fan de Star Trek, entonces a ver cómo traduzco esto. Hay unos especies de alienígenas que se transportan. Entonces hay un asunto, una especie de aparato que hace que se transporten, que le llaman como el aparato de reloj. Entonces cuando se están desapareciendo, ya no se ve el cuerpo como tal y se ve como una especie de nube o algo o restante que queda. So this is what I seen flying from where I was standing. It's like coming from downtown, down the hill. It flies right over me, right over our house, right towards my brother Keith's house. And my brother Keith's house is in a clearing, so I could see it clearly. And right over his house, it went slooped right down, right into his house, right just at the back side of its house, like at my brother's house. Immediately, like just went like a 90-degree turn right into his house. Entonces veo a esta ave como viene de este lado, viene acercándose y pasa encima de nosotros, y justo cuando va a pasar por encima de la casa de mi hermano Keith, ¡pum!, hace casi una clavada de 90 grados para ir derechito a su casa. And it wasn't long after that my brother was in fact gone completely from the longhouse. Y no fue mucho tiempo después que a partir de ahí mi hermano completamente se alejó de la casa larga. Well, which is bad enough in its own self, but which was even worse is that not that he just left the longhouse, he left the longhouse to join the genocidal white man system, elected system. He went to become an elected official. Y no fue lo suficientemente malo nada más que se haya ido de la casa larga, sino el para qué, porque se fue para unirse al sistema de banda que es el genocidio traidor que acaba a nuestros pueblos. So that was the bad medicine that we knew that my father had identified, even before this had happened, identified it to us, and which I wrote about back in 89. Y esta fue la mala medicina que mi papá nos identificó en aquel entonces, sobre la cual escribí en el 89. And then for this to happen, with my brother, a couple of years later, he joined the genocidal elective system. I think it was in either 98 or 2000. Y que a esto haya ocurrido después, que mi hermano se haya unido al sistema de banda, yo creo que fue en el 98 o en el 2000. And how you can tell, how anyone can detect that it is bad medicine, ¿Y cómo quien sea puede detectar que de hecho se trata de una mala medicina? is that while he was in the genocidal elective system, he was on the radio identifying that he was the only longhouse person left.
es que mientras estaba dentro del sistema de banda, él mismo se anunció en el radio como la única persona de la casa larga que quedaba. So this witchcraft, this bad medicine, it is in fact a real thing. Entonces esta mala medicina, esta brujería se vuelve algo real. People just don't know how it works. Es solo que la gente no sabe cómo funciona. And so if they don't know, they're tricked into trinkets. Y si no saben, pues es ahí en donde van a caer en la trampa de, ¿cómo se llama esto? De hechizos, hay otra palabra. When I went out west in 2015, we seen it everywhere. The people's minds were subdued into this witchcraft. Everybody was doing it. Y cuando yo caminé al otro lado del país en el 2015, eso me di cuenta, todo mundo estaba en medio de eso. There was a so-called medicine man there. I forget what his name was. Something to do with wolf, though. Había un nombre medicina por ahí, se me olvida cuál era su nombre, pero tenía algo que ver con lobo. He was in, let's see, Alberta. What's right next to Alberta? Is that Saskatchewan? Se encontraba cerca de Alberta, que está por Alberta, Saskatchewan. So he's in Saskatchewan. We find this guy and he's telling people, oh, this person has put this black magic on you. So what you got to do to counteract it is you got to wear this trinket, which this guy makes and sells to them. Sigo sin recordar la palabra, pero dice, por ejemplo, ok, mira, esa persona te está haciendo mala brujería, entonces para defenderte de él, mira, te voy a dar esta protección, o como le quieran llamar, hay una palabra específica, ¿no? Y te lo vas a poner y lo vas a cargar todo el tiempo para defenderte de esa persona, que no te llegue su mala brujería. And this guy works both sides of the fence. Y este hombre trabaja de ambos lados de la reja. He's getting rich off of misleading the people. Se está enriqueciendo mientras lleva a la gente por el mal camino. He's telling the people that that person over there worked this bad medicine upon you, and so you got to wear this brush around your neck to protect you, which I will sell you. Y entonces le dice a la persona, mira, esa otra persona hizo algo malo en contra tuya, entonces para protegerte te voy a dar este cepillo, te lo vas a colgar y pues te lo tengo que vender. And then those other people go to see him also, and he tells them that this person made this whatever trinket or whatever against you, so you got to make this trinket or whatever the hell he wants to call it and wear it or put it in your pocket and keep that. And he sells it to them. He's selling witchcraft to the people. Y luego va con esta otra persona, de la cual la otra persona le dijo y le dice, mira, él está haciendo algo en contra tuya, entonces para defenderte, mira, te voy a vender eso. Entonces se está enriqueciendo de la brujería. He is, in fact, the only person working witchcraft, and he has subdued the minds of everyone else, convincing them that they got to do this and they got to do that, when he is the only witch. Entonces, él es el único brujo en todo eso. Él es el único que ha convencido a toda la gente de que todo el resto es malo y que se tiene que defender de los demás, siendo que es el único, él, que ha manipulado la mente de los demás. So because our people don't know any longer how bad medicine works, that it takes you to have to want to play that game along with them. Y debido a que nuestra gente ya se olvidó de cómo funciona la mala medicina, que significa que ustedes tienen que querer jugar ese juego con ellos. We don't play that game. Nosotros no jugamos ese juego. Yes, there are people who have bad intentions. Witchcraft, bad medicine comes on many levels. It's just somebody saying something to somebody else, but then it's also somebody physically doing something, all the way up from maybe something as simple as rubbing their toothbrush in the toilet bowl, all the way up to planning a murder of someone. That's all within the spectrum of bad medicine, witchcraft. Y sí, efectivamente existe la maldad en el sentido de que va a tener muchos espectros, desde el hecho en que alguien agarre el cepillo de diente de alguien y lo agarre y lo entalle en el bol del baño del baño,
o que inclusive planifiquen un asesinato. Es decir, hay un gran espectro de esta maldad, pero la gente no sabe cómo funciona esto. So if you could talk to her, get her to come and if for nothing else, just to tell her story, just so that people know that this is the perceptions that people are having. And because of that perception, it's things that other people are in fact doing. Entonces, tal vez si usted la puede invitar a que venga a platicar aquí simplemente para comprender el juego de las percepciones. Es decir, que cuando una persona tiene una percepción, esa gente va a actuar según esas percepciones. Y sí, puede haber gente que basada en esas percepciones inflijan esas malas intenciones. But today, the perception or the concept of black magic or witchcraft or bad medicine, it's completely misunderstood. The non-native world, they believe in science and they think that witchcraft and all of that is a thing of the past. Every scientist is practicing witchcraft. Pero hoy el mundo, como ha sido programado, es como tienen esta tendencia a rechazar los conceptos de brujería o de mala medicina y quieren creer en la ciencia y que la ciencia no tiene nada que ver con eso. Pero de hecho, cada científico está jugando con esta mala medicina. Yeah, okay, so if you can, talk to her, see if she's willing to come and to at least tell her story. If she says that she doesn't want any questions or whatever, we'll be fine with that. We'll abide by whatever her wishes are. Entonces, si ella quiere venir a platicar, obviamente vamos a ir con su ritmo de lo que ella quiera compartir o quiera decir. So for this, Edith will have email contact with you. That way you can let Edith know, yeah, okay, I spoke with her and she's going to come on this date. And that way we could accommodate. Y por este medio, entonces, podemos seguir en comunicación para que si ella quiere venir, acordemos la fecha y la estemos esperando. Okay, anything else you wanna add? Any closing statement? Then we'll move on to Griselda after this. ¿Algunas otras palabras que usted quisiera decir? Si no, vamos a continuar. Thank you. Thank you, Yvonne. Super Yeah, we'll nice go. to see you. I gotta tell you, since the first time that we spoke, what was that, 2-3 weeks ago, something like that? Everybody that is like in the same vicinity spoke about you. We all spoke about you together. You're very beautiful. Your story is, of course, like we said, it's crazy. We were all affected. We're all feel a connection to you, like a kindred spirit. Y bueno, hay que decirle que desde esta vez que vino a platicar con nosotros, hablamos después de usted y hablamos en el sentido de impresión y de admiración y de comprensión de su historia tan impresionante, y es como haber reconectado con un espíritu de antaño. So, Nyawagoa. Entonces, gracias por eso. And just for everybody to know that, when we speak with one person and then we move on to the next, it doesn't necessarily mean that that person's out of the conversation now. Y para que todo el mundo sepa, si ahora terminamos de hablar con una persona y vamos hacia otra, eso no significa que la persona que habló ya no está en la conversación. So, Yvonne and everybody, if there is something that you feel like, we're going to be talking with Griselda, if there's something that you feel that you can throw into the mix, something that's valuable, everybody is here for this conversation. Entonces, si usted, Yvonne, quiere compartir algo que le surja de lo que Griselda dice, es libre para que usted comparta con nosotros. Okay, so let's go to Griselda then. Okay. Griselda, vemos que estás ahí, que tiene un ratito que no has venido. ¿Te gustaría compartir algunas palabras con nosotros? Man, it's getting hot in here. Ya está empezando a hacer calorcito aquí. And while we're waiting for Griselda, just a reminder to everybody, it's new moon today, but also it's right near the solstice, so it's a double power. And this is the time that today
when you get a chance, you should braid your hair and burn it. Y nada más un recordatorio para decir que estamos en la energía de la luna nueva, entonces si tienen el tiempo es hora de hacerse una trencita y de quemar su cabello. We've done this a few times here just to show the example to others, and I don't know, if we got time, maybe we'll do it again later. Y ya hemos hecho esto en frente de todos para mostrar el ejemplo y si tenemos tiempo después, lo haremos. I think that she's not there. I mean, in the sense that she might be just listening because... Griselda, are you there? Griselda, ¿estás ahí? If not, Gloria, just raise her hand. Susan is also there. And just so you know, we said that we would call Roger and he said that he would be waiting. So those are the... Okay, so who's Gloria. Who's that? Adelante, Gloria. Está mudo, déjate, pido que le quites lo mudo para que Sí, sí, podamos. saludos, saludos para toda la casa grande. Greetings for all of the Longhouse. It's gonna go. Yes, quiero compartir en español porque esto es televisado en español y tengo muchos amigos que les estoy invitando que escuchen esta conversación porque nos une, cada uno tiene, como dicen acá otros grupos, un pedacito de la historia y ese pedacito quizás es el que necesitamos para poder tener la imagen grande. I would like to share this time in Spanish because I have been sharing this with many groups that speak in Spanish and the research that I have done is in Spanish. And as we say, we all have a piece of the puzzle that we can use to contribute. Quiero regresar a la conversación del sueño de la hermana Yvonne Swan. Y le damos las gracias también, sí, le doy las gracias también por lo que nos está compartiendo, porque parecen a veces sueños que tenemos que no, a lo mejor no significan nada y no tienen importancia, pero en realidad a lo mejor nos están enseñando algo más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. I want to first give thanks to Yvonne for having shared her dream, and I want to actually go back on that dream because dreams are so important and sometimes we can just neglect the importance of them and think that they are insignificant. But when we share them, they can trigger other stuff in the people that are being shared with. Yo he tenido sueños no iguales, pero casi similares al de la hermana Yvonne, que me he encontrado con un tesoro grande, porque estaba caminando por unos caminos de esos que son de antes, los senderitos que son de antes, ¿verdad? Que eran parte de la lluvia, que le abrían el caminito y ese era el que usaban todos para caminar. So I have had similar dreams like the one that Yvonne had, and it was like I was going like through little pathways, like at the time before the pathways were made by the men, that the pathways would be created by the rain. So in those old pathways that I would be walking into. Yeah. Entonces me encontré con un tesoro enterrado que era monedas de plata. Por ejemplo, nosotros hemos tenido el sucre, la moneda del sucre, pero eran válidas para más o menos unos cuantos, 50 años quizás atrás, pero se quitó esa moneda y fue cambiando a otra. Entonces, pero en mi sueño veo que las moneditas son de valor y digo, hoy me encontré con tanto, pero hay mucho. Y empiezo a caminar por el camino hacia abajo, cerca del río, y veo que por las orillas del río que va caminando hay más monedas. Entonces sigo cogiendo y acumulando y poniéndome en la falda del vestido, acumulando tanto, porque digo que me he encontrado un tesoro grande, estaba feliz de la vida. And in my pathway, I'm walking, and all of a sudden I find this huge treasure that is like a lot of coins just in one spot. And at the time in Ecuador, they had these special coins that we call them sucre. Nowadays, they don't exist anymore, but it was like coins that had a lot of value at the time. So then I would continue walking on my pathway, and then I find more and more. So I'm just like picking them up, and I'm feeling like, wow, my goodness, I'm having so much. And it was many of them. Así por el río por el río también estaban enterrados, que parece que alguien los enterró para que no encontraran y se abrieron ahí por el río, va abriendo la tierra, entonces van saliendo los tesoros.
And there were also some by the river. It's like if somebody had decided to hide them there and by the river, because of the water, they start like coming afloat to the surface. So, cuando cojo todo ese dinero y vengo y me despierto, casi cerca de despertarme me doy cuenta que ese dinero ya no vale nada. So, que el tesoro que estaba tan contenta que he encontrado, no encontré nada porque no vale, ya estaban inválidos, estaba obsoleto. And when I realized like about to wake up from the dream, it's like I see so much, I feel so rich because I have so many points, but at the end I realized that they are completely worthless. So I realized that what I thought I had a lot of, it just is nothing. Y eso es algo de ver que yo soñé eso antes de que vinieran ahora a anular el dinero de todo el mundo, los bancos, todo eso, esa historia que ahorita vamos viendo, que el dinero ha sido creado por un satanismo mundial, un cabal mundial. And this is what's happening right now. The money is being completely annihilated by the part of the banks. And I mean, money is actually something that was created by these bad intentions, by the Satanists, all of the ones that want to control the world. Y ese es para mí, acerca del sueño. Y quiero mencionar acerca de los cambios, del cambio climático y de lo que estamos viendo. Ahora estamos siendo testigos. Y como dice, claro, como el hermano comparte, Stuart, que es como para unos es ya como el fin del mundo, es un apocalipsis. And this is something that I wanted to share first. And second, I also want to talk about the climate change that for many of the peoples in the world is going to actually become, as Stuart is saying, an apocalyptic walk. Entonces, he estado investigando también para escuchar de las demás personas que tienen información en que este cambio climático es totalmente hecho por seres que se llaman científicos, pero ya nosotros no debemos seguir llamándolos a ellos científicos, porque dice que no tienen nada de ciencia. Esto tiene solo maldad, no tienen planes diabólicos para controlar al mundo por medio de ese cambio climático que está sucediendo no solo en la Tierra. Hay un cambio que es normal y está sucediendo ahora más que antes, pero no es solo en la Tierra, sino también en los otros planetas que está viendo este cambio. Entonces, yo voy a investigar más y coger más notas para que en la próxima conversación pueda mencionar, o sea, dónde, cuánto y quiénes son los que están investigando, los verdaderos científicos, que estos son profesores de ciencia que están en Alemania, están en diferentes partes, están en Inglaterra también, están por todos los lugares del mundo. Hay científicos que quieren salir a la luz, pero no les permiten estos medios restringidos por esos seres que están haciéndonos creer, predicándonos en ese culto de que el clima está siendo cambiado para castigar a la humanidad y que los causantes son los humanos. Los humanos no tienen nada que ver con esto. Es algo mucho más grande y de personas maliciosamente que están cambiando. Ahí le voy a dejar esta conversación hasta que tenga más información. So it is actually that the scientists are not, I mean, we should stop calling them scientists, because the way that they have been manipulating what they call science is basically that what Stuart's been saying about a witchcraft. Like they now are going to accuse the humans of us being responsible of generating climate change. But this climate change that is actually being affecting other planets as well is something that is much more larger than what we can see on the surface. So I'm going to stop in that. Yeah. Sí, hasta conseguir más información porque están estas personas tienen unos canales que son personal de ellos, separados. Entonces tengo que escuchar y tomar notas y coger nombres y todo de ellos para poder compartir con todos, para que todos escuchemos también que de gente que son de verdaderos científicos y están dando este mensaje para poder darle la mano a la humanidad, ayudar a que la humanidad pueda entender, para poder despertar en una forma colectiva y renunciar a los aparatos electrónicos que tenemos en casa. Mencionaron las microondas, los celulares, los metal readings. Todo lo que tenemos electrónico tenemos que deshacernos de eso, porque o escogemos eso y nos eliminamos todos, o simplemente nos deshacemos y damos un chance para sanar la madre tierra y salvar la humanidad.
And I'm gonna come back later with more information because I need to really do my research. You know, I need to sit down, listen, take notes, take names, so I'm able to share this with you. But in a nutshell is that all of the radiation that we receive, be it through the microwave ovens, be it through the cellular phones, be it through the Wi-Fi, everything that we have to either choose to stay sticking to that and die, or get rid of it and give a chance to heal our Mother Earth in a nutshell. Yeah, thank you, thank you. Okay, on the last thing that you said, is Angel with us? Yeah, but Angel, she's in her phone. So I oh, don't you're know on what your you phone? want her to Okay, do. wait a minute. She sent me a message. We can share it on message. Sobre eso último que mencionaste, Gloria, hay algo que quisiera compartir. No sé si Angel está ahí con nosotros, le digo que sí, pero está en su teléfono. Entonces hay un mensaje que nos compartió ella. Just bear with me a second. I want to share with you an image of what was filmed in Quebec City yesterday. Entonces, nada más denme un segundito. Lo que quiero enseñarles es algo que fue filmado en la ciudad de Quebec el día de ayer. Okay, wait a minute. Here it is. Aquí está. Hey, wait a minute. That's not it. Oh, espérense, ese no es. Oh, okay. She sent me other. Okay. Ah, ok, es que ya vi que me envió otros más después. And I have the answer to your question also, Stuart. What question? So it was you asked me if my Napoleon was knowing the guy that filmed, and the answer is yes, he know him. And if it happens often, the answer is not necessarily, but the people there, they know that it can, and they are warned. They were warned Friday at noon in this area that it could happen. So people there knew already. You didn't share it yet, no? And also when I search the news, I found a couple of things, but in French. And then in one of them, it explains that there was two people in a car that they got out at the last minute. So the white car, I think, because we can see on the video, it's like the lights get on. Entonces, Angel le dice a Stuart que también ya encontró la respuesta a la pregunta, porque este video que estamos viendo le fue enviado a Angel de la parte de un amigo, pero este amigo conoce a la persona que tomó el video. Entonces, Stuart preguntó cómo es posible que esto haya ocurrido en la ciudad de Quebec, porque miren a los carros. Entonces, la pregunta era, ¿la gente esto lo ve seguido y la gente es prevenida de esto? Y la respuesta es que no, eso no se ve tan seguido, pero que efectivamente la gente fue prevenida. El viernes a mediodía se les informó que podría haber este tipo de elevación de agua, porque estamos viendo es el agua del río Condor. Okay, I didn't want to talk about this or share this image unless we knew who the person was who filmed it so that it can be validated that it was filmed 2 nights ago and where it was. Yo no quería compartir esto hasta que pudiese tener la confirmación efectivamente de que conocíamos a la persona que filmó y quién había sido. Yeah, you see in the image just there, just now, you seen the taillights come on that white vehicle. Si vieron en la imagen, se le prendieron las luces a ese vehículo blanco. So that's what I thought, that either somebody's in that vehicle or somebody's just, clicking their remote to check that vehicle or something. Y lo que yo pensé es que ya sea había alguien dentro del vehículo o alguien estaba utilizando el control remoto. Anyways, this was 2 days ago here in Quebec City. Y esto fue hace 2 días aquí en la ciudad de What's Quebec. going on, guys? So I just finished shooting some I think more it's just, exclusive your video. content What? in this little number. On Oh. With Facebook. this little number of this giant mosquito bite. Okay. Whatever that was. Some girl that had a giant mosquito bite. Okay, so this was in Quebec City 2 days ago. And also 2 days ago, there was somebody else who sent us a video from Quebec City, and I
don't know where this one is right now, and I don't want to go looking for it. Y esto fue algo que se nos envió entonces, de que fue tomado en la ciudad de Quebec hace 2 días, y alguien más nos envió otro video de la misma ciudad, pero ahorita no quiero ir a buscarlo en esos momentos. But there are super high winds here, and somebody took a video of a regular, plain old street light pole. Pero aquí hubo un montón de viento hace un par de días y alguien tomó un video de un poste en la calle normal. Getting blown around in the wind, and at the top you can see it was moving about 10 feet from side to side. Que está volando en medio del viento y desde la parte de arriba se puede ver cómo se está doblando de lado al otro del suelo. So anyways, we all know we see Me also. Oh, that was you Me too? also that sent it to you. Yeah, it's the same guy. Napoleon filmed it. It was in the Costco parking in Quebec. Okay, I was trying to find that. So it's in Messenger too, right? Probably, or I sent it to Marie-Claude. I remember. Maybe Marie-Claude forwarded to you, or maybe I sent it. I don't remember though. Y dice Angel que es ella misma también que envió este video, entonces tal vez no lo vio, pero también fue Napoleón que lo filmó, que Napoleón es el amigo de Angel. Okay, I don't see that one in my messenger about that light pole. I got it. No veo ese, Can you share it? Yeah. pero Marie-Claude sí, entonces Marie-Claude lo va a compartir. Okay, so we're gonna share this other video. That's at least 10 feet from side to side. Eso es al menos unos 10 pies de lado a lado. Anyways, yeah, you don't see something like that too often. Eso así no se ve tan frecuentemente. And around here, winds like that are basically unheard of. Y por aquí vientos así no se ven. And what you seen in the other video is obviously what you might call a king tide. Y lo que ven en el otro video es lo que se suele llamar aquí una marea rey. But for that to happen so far down the mouth of the St. Lawrence, right to Quebec City, Pero para que esto ocurra tan lejos, más bien tan hacia abajo de la boca del río San Lorenzo, en la altura de la ciudad de Quebec, that is a massive water movement in the Atlantic. se trata de un movimiento masivo de agua en el Atlántico. Is that the Atlantic or Pacific? ¿Es el Atlántico o el Pacífico de Atlántico? Atlantic, East Coast Atlantic. I get those mixed up. Me confundo con el Pacífico y el Atlántico. So this brings us back to the beginning of today when we started this conversation talking about the interaction between the continents that is happening within the water. Eso nos trae de vuelta a la conversación del inicio acerca del intercambio entre la tierra gracias al agua. So there is larger and larger weather systems that are happening that are having devastating effects upon the environment and upon man-made things. Entonces hay sistemas de clima que están siendo afectados por las cosas hechas por el hombre. So just 2 nights ago here in Ganawagi, or was it last night? When was that we seen those flashing, the lights, the transformers blowing up? Was that last night or the night before? Last night. Entonces hace 2 noches, no, fue la noche pasada que Stuart vio con su hijo como unos transformadores, pum, saltaban, vieron las luces explotar. And electricity was out in one section of town. Y no hubo electricidad en una sección de aquí del pueblo. And this was quite simply due to high winds. Y esto fue debido a vientos elevados. The winds are getting stronger around here. Aquí los vientos están haciéndose más fuertes. The floods or places are getting flooded out that never got flooded out before. Y lugares que antes nunca se inundaban, ahora sí. So you just look at that one stop, the street light blowing side to side like that. Y si vemos ese poste de luz que está de un lado para el otro, Well, next year, it's not going to just blow side to side like this. Next year, it's going to snap. el próximo año no va nada más ir así, sino que se va a romper.
Well, that's a street light, and those things are made to sustain high winds. I don't know what pressures they're made to sustain, but you would think that any highway engineer designing streetlights would design them to sustain up to certain amounts of wind. Y es un poste de electricidad y bueno, no sabemos cuál es su resistencia, pero sabemos que los ingenieros que los fabrican los diseñan para tolerar altos vientos. This tells you that our perception of things, we perceive that the winds are this strong, so we build structures that will sustain that. Esto indica que si pensamos que los vientos son a cierta velocidad, vamos a crear infraestructura que va a soportar esa cantidad. But our individual actions in different parts of the country will make the winds stronger. Pero nuestras acciones individuales en los diferentes lugares del país van a ser los vientos más fuertes. For instance, in so-called Quebec, the further north you go, or even Quebec City, from around there, north and east, they are all engaged in what they call the Plan North, which is a plan now of extraction and development and destruction of the environment. That's been there now for about 10 years, right? Y aquí en lo que se llama la provincia de Quebec, entre más vayamos hacia el norte, hay un plan que se llama justamente de desarrollo del norte, que implica todo tipo de minería, obviamente corte de árboles para llegar a la minería, presas, etcétera. Y esto existe desde hace más de 10 años. So, and what you also see here in Quebec is that there is how do you identify it? A recognized protected zone that they call the green belt. Wherever there is farmlands, it's supposed to be protected. Y también dentro de las áreas naturales protegidas, ese programa se conoce algo como el cinturón verde, que interconecta ciertas granjas y ciertos corredores que tendrían que ser protegidos, supuestamente. But of all people, Ganawage, through a previous sellout mayor, his name was Mike DeLille, he made an agreement with the province to put Highway 30 through the protected green belt that was under a land claim by the Mohawks of Ganawage. Pero de todos los lugares, Kahnawake, mediante un alcalde vendido cuyo nombre era Mike DeLille, vendió la tierra que se encontraba más bien como bajo reclamación de tierra y permitieron la construcción de una autopista que cortó la interconectividad de ese corredor, ese cinturón verde. So the ass-kissing sellout Mohawks within the genocidal elective system made an agreement with Quebec to destroy these greenlands, the protected greenlands. Entonces los vendidos del sistema de banda, los elegidos de aquí, fueron los que hicieron un contrato con la provincia de Quebec para destruir ese cinturón verde. This kicked off a cycle of destruction that's spreading like wildfire throughout SoCal Quebec. Y esto empezó un ciclo de destrucción que se esparció como fuego por todos los rincones de la provincia de Quebec. Where what was previously protected lands, now all of a sudden there's condos all over these lands. Y en donde antes había tierras protegidas, ahora hay un montón de condominios que se erigen por todos lados. Which in the first place, farmlands, well, there's not much trees, you know, that really it's only along the edges of the parcels of land that are cultivated. So you have thin tree lines. Y para empezar, sabemos que las granjas ni siquiera es que sean lugares muy verdes, digo, van a tener árboles en las orillas, pero el resto es para cultivar. But to put these condos there, they have to clear cut all the remaining trees. Pero para poner estos carreteras ahí, pues tienen que cortar todos los árboles que quedan. Now, cutting the trees down in its own self creates higher winds, stronger wind forces. Y cortar los árboles en donde sea siempre va a generar fuerzas de viento mucho más fuertes. But then
if you put condos there, you would think, well, that might be a natural barrier, act like a natural barrier the way trees do, and slow down the wind. No, it does the exact opposite. Pero después verían, ay, si se van a poner edificios, van a actuar como los árboles y van a hacer una barrera natural, pero es completamente lo contrario, los edificios van a acelerar el viento. Okay, with trees, let's say trees are kind of like this wing, Digamos eagle's wing. que un árbol es como estas plumas de águila. You blow on it. The wind, of course, the feathers will catch the wind, but then the wind will also go through the trees, through the branches. Si le soplan, por supuesto que, bueno, va a detener el viento, pero también va a haber un poco que va a pasar por las ramas. So there is a natural symbiosis there that while the tree is there, it slows down the wind, and it actually manages the wind by not stopping it, but by allowing it to continue through. Entonces hay una simbiosis natural que no para de seco el viento, sino que permite filtrarlo para que pase. But I cut down these trees, the natural interaction with wind is gone. Pero cuando se cortan los árboles, la interacción natural con el viento existe. And then I put condos up all over the place. Y luego pongo condominios por todos lados. And these condos next to each other, Y estos condominios, uno al lado del otro, you might think that, well, the streets in between, well, the wind can go through it, and it's kind of sort of like the same way as if there's trees there. puede que piensen, bueno, los espacios entre ellos va a permitir que pase el viento, que sea un poco como los árboles. No, wind does not go through buildings the way that wind goes through trees. Pero no, porque el viento no puede pasar de la misma forma que pasa entre los edificios que como pasa por los árboles. So what happens where there's condos or in any city Y lo que ocurre cuando hay condominios o en cualquier ciudad is that you might have a regular wind of, let's say, 60 miles an hour maximum. van a tener un viento regular, digamos, de algunas 60 kilómetros por hora máximo. Well, now that the trees are gone, maybe that wind picks up to maybe 70, 80 miles an hour. Y ahora que esos árboles ya no están, tal vez el viento se va a acelerar a 70, 80. And then when it hits the condos or any city, Y cuando llega a los condominios o cualquier ciudad, then those winds are hitting into solid objects and have no choice but to be filtered through the tiny passageways in between the buildings. y esos vientos se bloquean mediante los edificios y no tienen opción más que filtrarse por los pequeños espacios entre los edificios. Then to really appreciate how the winds get whipped up into a frenzy, you'd have to think of the laws of hydrodynamics. Y para pensar cómo los vientos van a, digamos, por así decir, volverse locos, tienen que comprender las leyes de las hidrodinámicas. If water is flowing at 60 miles an hour and there's kind of a barrier there, but not really, well, the water can slip through these areas. It might be slowed down to maybe, I don't know, 50 miles an hour. Si va agua rápido y llega a una barrera de contención que es natural, que le permite un filtrado, puede que la desacelere, si va a 50 kilómetros por hora, que la desacelere a 30, digamos. But you put solid barriers there with water coming at you at 60 miles an hour, Pero si ponen barreras sólidas, el agua que viene a 60 kilómetros, then those waters are filtered through these narrow passageways. That increases the pressure of water. Just like on a dam, you see there's a lot of water behind a dam. You don't see any pressure there. But when you see them releasing water, the amount of pressure is multiplied. It's exponentialized. las aguas van a tener que encontrar escurridizos, pasajes escurridizos entre los edificios y en ese momento cuando hay menos espacio para pasar y que el agua viene a gran velocidad, eso va a acelerar el efecto del agua. So the fact of clear cutting green spaces, clear cutting the trees and putting condos there is actually increasing the wind speeds, the amount of wind, the wind speed.
Entonces, el hecho de cortar árboles para poner más edificios, pues nada más va a aumentar la velocidad de los vientos. So all of a sudden, the people here in so-called Quebec are saying, oh no, it's windy. Y de repente la gente aquí en Quebec, así llamado, dicen, ay, hace mucho viento. Well, it's always been windy. Bueno, siempre ha habido viento, But when you cut down the trees, it gets windier. pero cuando cortas los árboles se vuelve más. And when you put buildings there, it creates a vortex. Y cuando se ponen edificios, crea un vortex. And just like, again, thinking of the laws of hydrodynamics, what happens when you got a place sort of like the big national park in the mouth of the St. Lawrence, where you have a bunch of little islands and there's tides going in and out? What happens? It causes rip tides to go all in and out between those islands, and the current there picks up faster than it does right in the mainstream of the river. Y si estamos, por ejemplo, pensando en las leyes de la hidrodinámica, como ejemplo aquí quienes conocen el parque del Vic, en así llamado Quebec, bueno, hay un montón de islitas y que cuando hay fuertes vientos, en lugar de tener una corriente normal, por ir pasando por todas estas islas va a agarrar más velocidad, lo que va a hacer que una inundación más fuerte se produzca en la tierra. So the image that the Quebec are seeing in that pole getting blown back and forth like that, and the flooding in Quebec City, Entonces estos videos que vimos del poste que le hace así y la inundación en la ciudad de Quebec is a direct cause of many different things. es una causa directa de un montón de cosas. It's a cause of the Mohawks of Ganawage, who made the agreement with the province of Quebec to destroy Greenlands. Es un resultado del negocio que hicieron los Mohawks de Kahnawake con la provincia de Quebec de destruir los cinturones verdes. And then combined with the Plan North of so-called development and extraction of clear cutting the forests. Y combinado con el Plan Norte, que es de extracción y de desarrollo, pues cortar todos los bosques. And then with the larger worldwide movements of so-called Canada, United States, NATO, France, Britain, of waging war everywhere around the world, blowing up people in their homelands, creating refugees from them, who then come here, who then need places to stay, which demands that the system builds condos all over the place where they clear cut the forest. Y eso aunado con todos los locos del mundo, que ya sea llamados Canadá, Inglaterra, Francia, la OTAN, todos aquellos que están haciendo la guerra, que están bombardeando otros lugares, con eso destruyendo a la tierra y a la gente, pues están acelerando todo esto. So there is an easy solution to all of this that we're talking about. Y no hay una solución simple para todo esto de lo que hablamos. But to find a solution, you got to understand the problem. Pero para entender la solución hay que comprender el problema. And the non-native people are the problem, so they will never understand themselves as being the problem, so they will never address the problem. Y el mundo no nativo es el problema, entonces nunca se van a ver a ellos mismos con el problema y por lo tanto nunca van a poder resolver el problema. Which means that they automatically, all their energy goes into exacerbating the problem. Lo que significa que toda su energía va hacia exacerbar el problema. So Gloria, as you said about, I forget how you put it now, but you implied something about 5G and stuff like that. Well, those networks, those things are getting ready to come down as a result of all these human, so-called subhuman behaviors. Y Gloria, hablaste algo acerca de las ondas y bueno, las 5G, todo eso están a punto de ser derribadas debido a todo lo que es el hombre está provocando. So Yvonne, literally, we can see the science of what is the circumstance or the condition of your dream. It is coming true right now as we speak. Y las circunstancias del sueño que Iván nos contó es justamente esto que está ocurriendo mientras estamos hablando. And so as Gloria raised the issue, I forget how to say it, but it was a concern about 5G and stuff like that. Y se me olvidan las palabras exactas que utilizó Gloria, pero era justamente las 5G y todas las ondas. Clearly, the two images that we just shared is a premonition of what's to come. You will be seeing those
light poles come down, those towers come down, we'll be seeing these areas being flooded and power going out. So we can see the worldwide internet being affected, not worldwide, but in different places here and there, like rolling outages. Claramente podemos ver cómo estas cosas están ocurriendo con los videos que vimos y vamos a ver cómo va a haber cada vez más energía que ya no, es decir, electricidad, cortes de electricidad. So like you said, those people shouldn't be called scientists because non-native scientists, they're not scientists. Y como tú bien lo dijiste, esos no deberían de ser llamados científicos porque los que son de la ciencia no nativa no es ciencia. They are quite simply destruction engineers. Sino que son ingenieros de destrucción, They're not a scientist. que no son científicos. Because what we are doing, how we are understanding things, looking at these things, this is science. Porque como nosotros observamos las cosas y las entendemos, es esa la ciencia. Science understands stuff and therefore finds solution for issues. But in all these things that are man-caused, they got no solutions for them. They don't understand. They are not scientists. La ciencia entiende los asuntos y propone soluciones, pero en este ámbito no nativo ni siquiera entienden el problema, entonces mucho menos pueden ofrecer solución. So anyways, today what we're seeing, even though we're just having communication with just 2 life givers today so far. Y hoy lo que estamos viendo, hemos tenido comunicación con 2 dadoras de vida hasta el momento. Through this conversation, we're tying up or connecting things in all of our reality. Y con esta conversación ya estamos conectando asuntos a nuestra realidad. So today we got a better understanding. Entonces hoy tenemos una mejor comprensión. And the reality is how this better understanding came about is through the dreams of 2 women. Y la realidad es de cómo estos sueños ocurrieron fue mediante cómo estas realidades se conectaron fue mediante los sueños de 2 mujeres. This is what's supposed to happen. Y eso es lo que debería de pasar. The life protectors are supposed to read the messages that the life givers are receiving from our Mother Earth through Grandma Moon, from Sky Woman herself. And we are to be your hands in this world to beautify, to create, to correct all that you are receiving. Los protectores de vida deben de leer los mensajes que las dadoras de vida reciben de nuestra Madre Tierra y con eso ser capaces de entender para poder actuar de la buena forma. And so literally what we all participated in today, what we did, this is science today. Y hoy en lo que participamos de forma colectiva, esa es la ciencia. Through the living process of the 2 nerve endings that we are, mediante el proceso viviente de las terminales nerviosas que somos, that we, through the dreams, we have arrived at what is the true sentiment or issue underlying within the hearts and minds, the experience of the life givers. mediante los sueños hemos podido comprender lo que ocurre realmente en los corazones y en las mentes de las dadoras de vida. For me, of course, it's not just today. I'm tying this into last night. I'm tying this into Wednesday. I'm tying this into all the other things that transpire here all week long, every day. And I'm just seeing a better picture. And each time that there is life givers from different backgrounds, we get a clearer, bigger picture. Y para mí eso no es nada más del día de hoy, sino que lo estoy ligando a lo que hablamos ayer, a lo que hablamos el miércoles, a lo que hablamos siempre y teniendo las diferentes perspectivas de las dadoras de vida, podemos tener una imagen más clara. Okay, so what time is it? ¿Qué hora es? 4:27. And Griselda, she's not there? She's there, but maybe she's just like listening. Hey, Griselda, are you there? Are you ready to come and speak? Okay, if Ya not, salió, ya salió. let's see if we can call Roger really fast. Griselda is there, and then we should call Roger indeed. Oh, Griselda's there right now? Okay, Griselda, there you go. The floor is yours. Griselda, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
Hola, es que Nencoa. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Pues acá hace mucho frío. Really cold over here. Wow. ¿Qué temperatura? What temperature? Pues es que en las noches y en las mañanas estamos a -2 grados, pero la sensación térmica es de -8. In the mornings and during the night times over there, we are at -2, but the thermic sensation is under 8. And let's keep it clear, they don't have any heating down there. Okay, are they Fahrenheit or Celsius? Celsius, -2? -2, feeling -8. Wow, you're almost like the temperature here. Estamos casi igual aquí, pero ustedes no tienen calefacción, o sea que Sí, así es. Ah, You no better sabía come que here estábamos for the en- vacation. me parecen como my parents. Dice, mejor vénganse acá a pasar el invierno. Le digo, eso es lo que le digo a mis papás también. Sí, mejor porque ya sí están con calefacción. Better over there because at least over there you have heating. Yeah, here it's very hot right now. We got the wood stove in the longhouse and it's boiling in here. Y aquí con la leña, con la chimenea en la casa larga constantemente, siempre es un calorzote. We'll send you some heat. Te enviamos el calor. Ajo, recibo con amor, Ometeos. I receive it with a lot of love. So what's on your mind today? What do you got to share with us? ¿Qué tienes hoy en tu mente, en tu corazón, que quisieras compartir con nosotros hoy? Pues compartirles que tuvimos ceremonia de solsticio el 21 de diciembre. El grupo Corazón de Colibrí nos invitó a hacer una danza, ensayo de danza cada miércoles, que es una placita. So just to tell you that we had a celebration for the winter solstice. It is the dancing troupe that is called the Hummingbird that invited us to do this celebration. It's a dance group that I go every Wednesday and we practice in a little plaza. Y nos compartió Tlac, el del grupo nos compartió una ofrenda que a él enseñó el abuelo Domingo, que actualmente vive en Cherán. And Tlac, the one that is like the main leader of the dancing group, shared with us an offering that was taught to him by a grandfather that is currently living in Cherán. Que fue hacer 13 rezos con semillas en un listón para después ofrendárselo al árbol. And what he done is that he constituted 13 different bundles with seeds to therefore present them to the tree. Para agradecerles que pues ahora es como que se van a dormir los árboles, agradecerles su fruto que nos dio, la semilla y pues el nuevo año solar. To give thanks to the trees, the fact that now they are going to sleep, and to thank them for the fruit and for the comfort that they provided us, and to let them go to rest so they can come back later on. Okay. Y pues yo quisiera saber si es posible que nos cuenten qué tipo de ceremonia podemos hacer la ceremonia de medio invierno. And if it's possible, I would like you to tell us what can we do as a ceremony for the midwinter ceremony. Oh, wow. Now here's interaction. Okay, aquí tenemos interacción. Wow. All right, this is what I envisioned as soon as you said that. En cuanto dijiste eso, aquí es lo que me surgió como imagen. I see us all sitting in our respective territories, Nos veo a todos sentados en nuestros diferentes territorios, communicating through this medium. comunicándonos mediante este medio. Of course, identifying, since we're in different places, solstices and well, stuff like that, changes are going to happen at different times. Y por supuesto, como estamos en diferentes latitudes, pues los solsticios, es decir, los cambios efectivos van a ocurrir a diferentes momentos. So as soon as you said that, I just quite simply see the communication, like us being on the phone saying, okay, this is the ceremony we're doing now. And you over here saying, okay, this is the one we're doing. And somebody else saying, this is the one we're doing.
Entonces, en cuanto dijiste esto, se me ocurrió así como casi que agarraríamos el teléfono y diríamos, ok, esta es la ceremonia que estoy haciendo ahorita aquí, ¿y tú cuál estás haciendo acá? Y ellos por allá, ¿cuál? And really, all we can do is to flow within the rhythm of who's on the other side of that phone. Y lo que podemos hacer es realmente nada más fluir con el ritmo de lo que se encuentra del otro lado del teléfono. So, for instance, somebody somewhere told us that they're coming up to the corn planting, right? Or they just did the corn planting. Well, it was Carlos Carrillo that the convention that we're going to have is in provision for the corn planting. Y dices tú, ahora hace poquito justo alguien nos habló de la plantación y le recuerdo que sí, que fue Carlos Carrillo que nos propuso esta convención y que está proponiendo una fecha con respecto a la previsión de la plantación. So for us here, we're sitting on our phone. Well, okay, they're getting ready to plant. We can't plant. We're not getting ready to plant. So all we can do is have our mind in that rhythm with them, knowing that in that territory, they are now planting. Entonces, si ellos nos agarramos el teléfono y nos dicen, ya estamos listos para plantar, pero nosotros vemos a Raúl y decimos, ay, no podemos plantar, lo que podemos hacer es estar consciente de que ellos están plantando y les estamos acompañando en el proceso. And so I automatically think of what are all the cyclical movements and the ceremonial movements I must do here for my planting. So I think of it, of what they are doing there at this time. I can't do it myself because it's not time for planting. All I can do is have my mind in that frame of thinking. Y eso me ayuda para que yo me empiece a preparar para la plantación, porque no la puedo hacer aquí, pero mientras los acompaño en su proceso allá, me dicen a mí cómo prepararme aquí. So for everyone to know that we start our midwinter here 5 days after the new moon. Y para que todo el mundo lo sepa aquí, comenzamos nuestra ceremonia de medio invierno 5 días después de la luna nueva. And that's always the new moon after the winter solstice. Y siempre se trata de la primera luna nueva después del solsticio de invierno. So our midwinter, this is basically when our year starts. It's like saying our new year. Y el medio invierno es cuando empieza nuestro año, es el año nuevo. So the fact that it goes with the new moon after the solstice tells you that our new year is never set like to say it's January 1st, no matter what. No, it goes with the moons. It fluctuates within approximately a 28-day period as to where the new year is. Y el hecho de que la ceremonia de medio invierno empiece 5 días después de la primera luna nueva, después del solsticio, indica que nunca va a haber una fecha fija, es decir, no va a ser el año nuevo cada 1 de enero, sino que hay un espectro de fluctuación de casi 28 días para la ceremonia de medio invierno. Okay, so for you to know, or for anyone to know what we're doing here at our midwinter starting on Wednesday. Y lo que vamos a hacer aquí el próximo miércoles, que es cuando empieza nuestra ceremonia de medio invierno. It is a duplication of the first acts of Sky Woman. Es una duplicación de el primer movimiento de la mujer cielo. And so there is the 4 sacred ceremonies that the midwinter consists of. Y la ceremonia de medio invierno consiste de 4 días. The 4 sacred ceremonies are basically this, that there is 3 levels of existence for all physical matter. Que se llaman las 4 ceremonias sagradas. Y a la base esto significa que para que nosotros estemos constituidos, para que existamos, necesitan 3 etapas antes de que lleguemos. So for example, to snap my fingers, there's 3 things that have to happen. Entonces, por ejemplo, si voy a tronar mis dedos, tienen que ocurrir 3 cosas antes. That first I must have the thought. Primero tengo que pensarlo. And then there is the journey of that thought growing. This is called the seed in medicine. Like you plant a seed and it grows. The thought grows through my body to the physical place. Y luego crece el pensamiento, es decir, tiene que hacer el viaje para que pueda llegar a ser el acto físico, y esa es la semilla y la medicina que crece en el pensamiento. And the third act is where my fingers are actually snapping. Y el tercer acto es en donde efectivamente ya se truenan mis dedos. So all physical things have these 3 phases of creation. Y todo lo que es
Pico tiene estas 3 etapas de creación Now, there's a fourth sacred ceremony, y hay una 4ª ceremonia sagrada and it's how all these things, no matter what it is that you're going to think of, y es como todas estas cosas, poco importa en qué vayamos a pensar, how it's going to fit in balance within the world around us. cómo va a corresponder en equilibrio con el mundo alrededor de nosotros. So 3 sacred levels, 3 steps to coming into physical being. Y los 3 niveles para llegar a la materia física. And then the fourth and final step is how we fit into the world. Y la 4ª es cómo nosotros correspondemos en el mundo. So this is what we begin on Wednesday morning. Y eso es lo que iniciamos este miércoles en la mañana. Now, what was just described is the beginning of time. Y lo que acaba de ser descrito es el inicio del tiempo. So if we look at this drum as the cyclical movement, Si vemos el tambor como el movimiento cíclico, let's say this right here is the beginning of time. digamos, aquí es el inicio del tiempo. So it travels around, Viaja alrededor and after 25,000 years, it comes right back here again. y después de 26,000 años vuelve al inicio aquí. So everywhere along the way, it's natural steps. It's just natural things that happen. Y en donde sea, pues en ese viaje son pasos naturales que ocurren. But right here at the 25,000 year end of the cycle comes an overlap. Pero aquí en el final del ciclo de 26,000 años hay una especie de sobreposición It's where the 2 ends have to be woven together. donde los 2 lados tienen que ser conectados juntos. So let's say it's the distance is 10 miles. Digamos que la distancia es de 10 millas From start to end, it's 10 miles. del inicio al final. But for it to continue, you know, it's not going to be 10 miles long. It has to be maybe 10.1 miles. Pero para que pueda continuar, sabemos que la distancia no puede ser nada más de 10 millas, sino a lo mejor de 10.1, Because it's got to overlap. porque tiene que juntarse con el otro. And so this identifies, of course, it's not the beginning. Every time it overlaps. So an overlapping is different than the beginning. Y esto significa que no es en el inicio, sino que es en donde se contraponen que es el inicio. So the 4 steps in the beginning, since the beginning of time are there, but when it comes to renewal, then there is another step. Y los 4, digamos, siempre existe lo mismo desde el inicio o en el inicio del tiempo, pero cuando se llega al periodo de renovación hay un paso extra. And this is what's called the stirring of the ashes, Y eso es lo que se llama el remover las cenizas. where according to law, let's say if I had an issue, let's say Eden and I had a fight over something a month ago, and we're still not talking. Según la ley, digamos como ejemplo, Edith y yo tuvimos una pelea hace un par de meses y todavía seguimos sin hablarnos. And the midwinter is coming. Y el medio invierno se acerca. And we know this is overlapping. It's a weaving that has to take place. Y sabemos que esto se acerca y tenemos que hacer un tejido para pasar al otro. We are not allowed to take any negative with us into the next cycle, No podemos traer nada negativo con nosotros al próximo ciclo. which means any kind of negative that happened in the previous cycle must be resolved before we go into the next cycle. Lo que significa que si algo negativo se produjo en el pasado, tiene que ser resuelto antes de que nos movamos al próximo ciclo. Hence, the ceremony of stirring the ashes. Y de ahí la importancia de la ceremonia de remover las cenizas. So it's the first thing that is done. It is done before the 4 sacred ceremonies. Es lo primeritito que se hace antes de las 4 ceremonias sagradas. So stirring up the ashes would mean that we go to that, to the fire, and I identify that I put this behind me about what is taking place between Edith and myself. But the only way I can do that is by actually, before I stir the ashes, go to her and resolve this issue between us.
Entonces, remover la ceniza significa que voy a ir y quitar lo negativo que ocurrió entre ambos. Pero para que yo pueda hacer eso, significa que físicamente tuve que haberme acercado a ella para arreglar las cosas. So by law, I must resolve these issues. I cannot have unresolved issues in the last cycle and go into the next one because I will be unfinished business. Y por ley necesito haber arreglado todos mis asuntos antes del inicio del nuevo ciclo, porque si no lo hago, voy a tener conmigo cargando asuntos inconclusos. So even though it is me who must stir the ashes of my own problems, Y a pesar de que soy yo mismo el que tiene que remover mis cenizas de mis propios asuntos o conflictos, the ceremony of the stirring of the ashes is the empowerment of our mothers, the empowerment of the women. la ceremonia de remover las cenizas es de hecho la ceremonia que le da el poder a las mujeres. Because if my mother was alive, Porque si mi mami estuviese viva todavía, she would do this. And if she isn't, there would be clan mother who would then do this for me. ella lo haría. Y si ella ya no está viva, habría una madre de clan que lo haría por mí. So no matter what, it's an empowerment of the women over their sons. Entonces no importa si es mamá física o no, se trata de un empoderamiento hacia todas las madres con respecto a sus hijos. So coming up to the midwinter, my mother knows that I had this issue with Edith. My mother would say, hey, did you resolve that issue with Edith? Entonces, si venimos al medio invierno y mi mamá sabe que yo tuve este conflicto con Edith, ella me diría, oye, ¿resolviste tu asunto con Edith? And if I say, no, I didn't have time, my mother's going to kick my ass. Y si digo, no, no tuve tiempo, uy, mi mamá me va a dar una tumba. And she's going to say, you better go and resolve this issue because you only have 4 days left. Y va a decir, pues más te vale que vayas y te apures a arreglar tu asunto porque nada más te quedan 4 días. Now, if I am male dominant in any way, I will not approach Edith to resolve the issue. Y si yo pertenezco a la dominación masculina, pues no me voy a acercar a Edith para tratar de resolver el asunto. Which means at the stirring of the ashes, Lo que significa que a la hora de remover las cenizas, my mother would ask me, did you resolve this issue? mi mamá me preguntaría, ¿resolviste este asunto? And I would say no. Y yo le diría, no. What happens then? Y entonces, ¿qué ocurre ahí? The worst possible scenario for me arises La peor posibilidad para mí, because my mother or my clan mother or any woman, any life giver, porque mi mamá o mi madre de clan o para ese propósito cualquier dadora de vida, cualquier mujer, first it would be someone in my clan, primero tendría que ser alguien de mi clan, who would stand up and say, did you resolve that issue? se levantaría y me diría, ¿resolviste el asunto? No, you didn't? No, no lo hiciste. Then this is what happens. Entonces aquí es lo que ocurre. My mother or clan mother, or it could be a teenage girl or a baby girl who would walk to the fire to stir the ashes for me. Entonces mi mamá o mi madre de clan o cualquier mujer, porque podría ser inclusive una niñita chiquitita, vendría y removería las cenizas por mí. And that would show everybody that I am not handling my own affairs. Y esto demostraría que yo no puedo y que no lo estoy haciendo arreglar mis asuntos propios a mí. And if I am in that predicament Y si yo me encuentro en esa situación of being identified as not handling my own affairs, de ser clasificado como alguien que no puede arreglar sus propios asuntos, then I am disqualified from being eligible to hold any kind of position, any kind of title. I am disqualified. entonces quedo descalificado de poder tener cualquier tipo de posición en la gran ley de la paz. Descalificado. I would have disqualified myself by my inactions to resolve a negative issue between us. Me habría yo autodescalificado en la capacidad de arreglar los asuntos de conflicto que teníamos. This reveals a society of completely evolved individuals making
a proper collective. Esto significa que en esta situación estamos hablando de una sociedad evolucionada que de forma conjunta hacen que las buenas decisiones, las buenas resoluciones ocurran. And this is how our mothers maintain authority over their sons within all of our nations, all throughout Turtle Island, north and south. Y es así que nuestras madres mantienen el control de la paz en todas nuestras naciones de sur a norte. And so what you can do to work in symbiosis with us in our midwinter, which starts on Wednesday, Entonces, lo que ustedes pueden hacer allá para trabajar en simbiosis con nuestro medio invierno que empieza este miércoles is to know and identify to as many women as you can es saber e identificar a tantas mujeres como puedan. that this is the time of empowerment of mothers, Este es el tiempo del empoderamiento de las madres, of women, de las the mujeres, life givers. las dadoras de vida. But it is only an empowerment of them through their sons that are compliant with the cyclical motions of our Mother Earth in relation to Grandma Moon. Y que es solamente un empoderamiento de ellas mediante sus hijos que están en la frecuencia de seguir los ciclos naturales de nuestra madre tierra en conjunto con nuestra abuela luna. Through these natural processes of ceremony, our mothers manage the people, manage our Mother Earth. We become a proper human being, what we refer to as Hungwe, a true being. Mediante estos procesos ceremoniales que nuestras madres manejaban desde el inicio del tiempo, es así que nos convertimos los verdaderos seres que tenemos que ser en la lengua gañangueja, la palabra unwe. So this is what you can do to walk in symbiosis with us, just to have this in your mind. Share this with other women. Let them know that to whatever degree you can about the stirring of the ashes, how mothers maintain control over their sons. I don't care how old their son is. I could be 100 years old. If my mother was still alive, she would still have that power over me. Y es así como podemos hacer que le repartas este mensaje a la más cantidad de mujeres posible. Simplemente el hecho de hablar de remover las cenizas, el hecho de que son las madres las que tienen el empoderamiento de cómo hacer que sus hijos resuelvan sus conflictos. We are Ungwe. Somos unwe. We are true beings through the processes that our mother has handed down to us. Verdaderos seres fieles a los procesos que nuestra madre nos ha legado. And so it's because of this process that comes about every year Y es gracias a este proceso que ocurre cada año that ever since I can remember, que desde que yo me puedo acordar, I have been stirring the ashes. he estado removiendo las cenizas. My mother and father have made me stir the ashes Mi mamá y mi papá me hicieron que removiera las cenizas to the point of where I do it of my own free will. a un punto en que hoy yo lo hago por mi propia libre voluntad, Where in the stirring of the ashes, I say of my own free will, en donde en la removida de las cenizas yo digo de mi propio espíritu to remove all hindrances from the healing of our Mother Earth. que todos los obstáculos a la curación de nuestra madre tierra sean quitados. And that if it is I, in any way, my conduct contributing to the destruction of our Mother Earth, then to show me how to change my way. And if I do not, if I persist in my corruption, then to remove me. This is the power that I give to the ceremony. Y que si soy yo quien es ese obstáculo, que primero se me muestre cuál es lo malo que estoy haciendo para que yo pueda corregirme. Y si a pesar de enseñárseme yo sigo persistiendo en el error, entonces que se me remueva a mí. A ese grado es en el que confío en el proceso ceremonial. So it's through this system of checks and balances and empowerment of our mothers to be able to address any corruption in their sons. Y es mediante este sistema de equilibrio, de chequeos, que las madres pueden tener el control sobre sus hijos. That leaves me as in this world now, 60 years old, I have stirred the ashes 60 times, that
this means that any problems, any issues were resolved, they were addressed. I never carried over from one year to the next any of the negative. Y esto significa que hoy que tengo 60 años, he removido las cenizas 60 veces y significa que cada vez antes de hacerlo tuve que haberme asegurado que no tuviese ningún conflicto y que haya arreglado todos mis asuntos antes. And so a person can make it through their whole life and to be able to assess their life and to be able to say proudly that I am without violation. Y es así como una persona puede pasar por su vida de una forma correcta, sabiendo que al final va a poder haber dicho, yo no he tenido ninguna violación. I'm not saying I'm a perfect human being, Y no estoy diciendo que soy un ser humano perfecto, ¿no? but I am without violation of law. Pero no he hecho violación a la ley. And for that, I can stand in front of any arena for any level of judgment, anytime. I have no fear of anything because I have stirred the ashes continuously all my life, resolving there is no unresolved issues. Y en cuanto a eso, puedo defenderlo en un nivel de arena pública en donde sea, porque a cada año no he dejado ningún asunto inconcluso. So it is literally a purification time. Entonces se trata literalmente de un periodo de purificación It's here for all people. que está aquí para toda la gente. It's just that in some peoples, they have forgotten or lost a part of their humanity. Es solo que algunos pueblos han perdido o olvidado una parte esencial de su humanidad. And to tell you that even though I am here physically in the world, in the Northern Hemisphere, thousands of miles away from where Griselda is, or even where Yvonne is. Y para decirte que a pesar de que me encuentre aquí a kilómetros de distancia de donde tú te encuentras, Griselda, o de donde se encuentra Yvonne, From Gloria, we're only a couple of 100 miles away. Gloria, bueno, estamos más cerquita de ella. But all throughout, everybody had these processes within them. Pero por todos lados, todo mundo tenía estos procesos con ellos. And the reason why we have it way here to the north, and that we are still the people of the corn, ¿Y por qué aquí lo seguimos manteniendo en el norte y seguimos siendo el pueblo del maíz? we are still on the white road that had begun here thousands of years ago. Es porque seguimos en la continuidad del camino blanco que empezó aquí hace miles de años. So the ceremony that we maintain to this day Entonces la ceremonia que mantenemos hasta el día de hoy is in fact the ceremony of all the people that have come before us. es de hecho la ceremonia de todas aquellas gentes que vinieron antes que nosotros. We keep their memory, their reality alive within law. Guardamos su memoria, su realidad viva en la ley. And law manifests into ceremony. Y la ley se manifiesta en ceremonia. And ceremony translates into an equilibrium, a balance, a happiness amongst the people, bringing happiness to the land. Y la ceremonia se manifiesta en la felicidad de la gente que trae felicidad a la tierra. So on Wednesday morning, we will do this together. Entonces el miércoles en la mañana vamos a hacer esto juntas. We will remember all that we have forgotten or all that has been killed out of us. Vamos a recordar todo aquello que se nos olvidó o que más bien nos lo quitaron. And we will bring life back for all of us. Y vamos a traer la vida de vuelta para todas y todos. And so the next time you do your ceremony, you let us know because we're in different time slots. And we will do the same thing with you. Entonces, la próxima ocasión que ustedes hagan una ceremonia, ustedes nos lo hacen saber para que hagamos lo mismo con ustedes. And together we'll all be flying in the same direction, Y así juntas y juntos vamos a estar volando hacia la misma dirección. at the same speed, at the same time, even though it's seemingly happening in different times. A la misma velocidad, con la misma intensidad, a pesar de que pareciera que está ocurriendo en momentos distintos. Through ceremony, which is guided through the cyclical movements of our Mother Earth,
we will rediscover what the real magic of life actually is. Y mediante la ceremonia vamos a redescubrir cuál es la verdadera magia de la vida. Love is coming back to us. El amor va a volver con nosotros. We are starting to comprehend love once again. Estamos empezando a comprender el amor de nuevo, Not this distorted version of what has been inflicted upon the world. no la versión toda distorsionada que le fue infligida al mundo entero. Ceremony will bring her back. La ceremonia la va a traer a ella de vuelta. So if there, let's say, eventually, we will get to details. Y eventualmente vamos a llegar a los detalles. Like I just told you a nutshell of what's going to begin on Wednesday. Como ahorita nada más te dije como lo general de lo que va a ocurrir el miércoles. But eventually we'll articulate to you the intricate parts of the ceremony of each day, of the 4 days. Pero eventualmente vamos a poder contarte los detalles de cada día de ceremonia. Which will culminate into the bowl game on the 4th day, the game of Gayandawana, of balance. Lo que va a culminar en el cuarto día, que es el juego del equilibrio, que es el Kayandawan. This is where numbers come in, Y es ahí en donde entran los números, 6s and 5s, los 6 y los 5, 1s and 9s, los 1, los 9, 50s, los 50. all the way up. These numbers are all complete in the bowl game. Todos estos números están en el juego del bol. And the individual can see the physical stuff, but can also grasp the numerology that's behind it. Y el individuo puede ver la importancia del juego, experimentarlo, pero también comprender la numerología de él. Just like on the computer right now, you're seeing my image, but really all that's there is 1s and 0s. Como ahorita estás viendo la imagen mía en la computadora, pero en realidad eso es un conjunto de unos y ceros. So ceremony you'll get to see the end result, the image, the physical thing, but then through the bowl game, you can actually see the design, the engineering of it in the numbers. Entonces con la ceremonia puedes ver la manifestación, pero con el juego del bol puedes ver su ingeniería, es decir, cómo esta realidad se crea mediante los números. Okay, so to answer your question, what can you do? That's what you can do on Wednesday morning. Y para responder a tu pregunta de qué pueden hacer, eso es lo que ustedes pueden hacer el miércoles por la mañana. And we will be thinking about you. Y vamos a estar aquí pensando en ustedes. When we're stirring our ashes, we're going to be thinking about all of this. Cuando removamos nuestras cenizas, vamos a estar pensando en todo esto. Because stirring of the ashes is everything that's within you. You put yourself into the centrifuge. Porque remover las cenizas es, ustedes se ponen ahí en medio del centrífugo And you want out the impurities and you want the good stuff to remain. y quieren que las impurezas se vayan y que lo bueno permanezca. So we are born. This is true. Our mothers have born us. Entonces nosotros todos nacemos de nuestras madres, son ellas las que nos han dado la vida. But through ceremony and law, we create ourselves. Pero es mediante la ceremonia y la ley que nos creamos a nosotras mismos. And so it's interesting to Y es, observe people, how they have created themselves. What do they do? What do they project? What do they give to this world? y entonces es interesante ver a la gente cómo se han creado a sí mismos, qué hacen, qué le dan a la gente, qué le dan al mundo. Okay, with that, I would say, I guess today we already gave too much then. We gave enough. Maybe not too much. We gave enough. We gotta close up the day. Everybody's got to get to eat. Y bueno, tal vez podríamos decir que hoy ya hemos dado suficiente, tendríamos que cerrar el día, comer. So Griselda, any final words, anything you want to say, and then we're gonna move on. Entonces, Gris, ¿algo más que quieras decir para poder continuar? No, pues Tlazocamati, gracias por compartir. Tlazocamati, thank you very much for sharing. Yeah, we'll go.
Muy bonito verte, Gris, hace un ratote. It's nice to see her because it's been a while that we didn't see you. Okay, so that's it, right? Nobody else is there? Well, there's Susan too. I don't know if Oh. she would like to say something. All right, let's go to Susan. También está Susan ahí. No sé si a ella le gustaría decir algo. Susan, are you there? Would you like to say something? Susan, ¿estás ahí y te gustaría decir? Yeah. Yes, I would. Just real quick. I wanted to give a brief report on Pieper Lewis. All right, Uh, yeah. This is week 7 now that I've been working on this case. What's come out of it is a tremendous amount of resistance from the very people I assumed would want to come and help her. The NAACP has given me one promise after another to get back to me as to what their decision is in terms of supporting her freedom. I've also contacted the National Black Women's Justice Institute out of Brooklyn. They were very resistant, telling me that all they can do is spread the word. However, they have not spread the word other than announcing that she had been arrested. Also, the National Black Women's Reproductive Justice Center out of Washington, D.C. has not responded to my calls at all. And I've been calling, emailing both of these organizations 8 times, and more so with the NAACP. What I've come to a couple of theories, and the theories that I've come to is that there is a tremendous amount of shame surrounding what happened to Pieper, being that she's female, being that she's Black, and the perpetrator is also Black. And there's a reluctance, a shame-based reluctance to come forward and support her freedom. Even with Black women seem to be the biggest resistant group of people that I've run into so far. I've also contacted 60 Minutes. I gave them a second nudge. I'll continue with that. There's a tremendous amount of work that has to be done in terms of getting people aware of Pieper. She now her probation has been revoked. She is now facing 20 years now. Her next court date is January 14th. There's some questions, given my paralegal training, there's some questions that I have about her representation. Initially, it was in the juvenile court with the chief of the juvenile court division of Polk County representing her. I suspect now that she's in a women's facility, that somehow she's been, she has not had a transfer hearing that's necessary for her to go from juvenile to adult court. That's a whole other issue. And I talked it over with Yvonne, and she had her own view on it. I'll let her talk about that when the time is right. I also wanted to thank my sister Jolene for bringing Yvonne forward. It was my memory, not Jolene's, that woke me up. I had completely forgotten about Yvonne and what had happened to her. And because of my sister Jolene stirring my memory, she claims that she can't remember things, but she remembered Yvonne. And that's when I did my research, and that's how Yvonne, we were blessed to have Yvonne come to us and vice versa. So I wanted to thank my sister for that. I've also sent Pieper my first letter, return receipt, to let her know that we are supporting her. I've sent her the declaration and the One Roe decision citations and briefly told her what that's all about. She should be getting that letter by Tuesday. And also, I've asked Kelly Shears to go on TikTok and make the announcement of where people can actually sign the petitions that exist. Ours under P. Lewis and the other one under Pieper Lewis.
on change.com or change.org, excuse me. And also encouraging people to write Pieper. So that's my report in a nutshell. I probably left a couple things out, but I think as time goes on, we'll fill those in. All my relations. Susan, entonces Susan nos cuenta un breve reporte del caso de Pieper Lewis, quienes recuerdan esta pequeñita que violaron a repetición y que asesinó a su perpetrador y ahora la tienen en la cárcel. Ella se escapó para tratar de salirse de ahí, pero ahora ya no tiene ni siquiera aprobación y le quieren dar 20 años de cárcel. Entonces Susan tomó como iniciativa contactar a muchas organizaciones, sobre todo como de vidas negras, de mujeres de asociación negras, y la mayoría han ni siquiera recibido sus llamadas o decirles sí, vamos a compartir la información, pero nadie se ha puesto al frente para poder salir a defender a esta niña, que eso ocurrió cuando tenía 15 años, ahora tiene 18 años. Entonces ella considera que la mayor resistencia está ocurriendo, de hecho, de mujeres de color, porque Pieper es de color, y esto indica una gran fractura a nivel de la defensa de las mujeres, en el sentido de que el que la atacó también era negro. Entonces es como si hubiese algo más fuerte a nivel de corrupción ahí adentro. También está la cuestión de que hizo una petición en change.org. Kelly, que es también de la Nación de Dadoras de Vida, está ayudando para hacer un TikTok y para poderle escribir a Pieper para que ella sepa que no está sola, que la estamos apoyando. Otra de las cuestiones es que parece que ya tienen una cárcel de adultos, y para haber logrado hacer esto tendrían que haber hecho una transición de prisión juvenil a prisión de adultos, pero no lo hicieron. Entonces hay varias violaciones en el caso. Trató de contactar también a su abogado, pero parece que le cambiaron el abogado. Entonces hay muchas cosas que analizar en el caso. Puede que haya dejado otros asuntos de lado que se le hayan olvidado, pero en resumen, esto es lo que ella tenía que decir acerca de Pieper. Y también muy importante que es su hermana Jolene quien le recordó acerca de Yvonne. Susan e Yvonne compartieron visiones sobre el caso de Pieper para saber cómo ayudarla. Yvonne tiene su visión y tal vez la pueda compartir después, pero es importante decir que es gracias a Jolene que Susan pudo contactar a Yvonne y que Yvonne ahora está conectada con nosotros, entonces, para hacer el recuento de todo. Well, Nyawagoa, for all that work. Muchísimas gracias por todo ese trabajo, Susan. I know that when we're not in a job, you know, like somebody telling us what to do, sometimes it's hard for people to be motivated to do things. Y yo sé que cuando a veces no estamos en un trabajo en el que alguien te dice tienes que hacer esto y aquello, es difícil automotivarse. But we see what the collective is for. Pero vemos para qué está el colectivo. We don't all have the same abilities or even the amount of time for a certain thing. No tenemos todas las habilidades o el tiempo para ciertos asuntos. So within a collective, then of course the jobs or the managing of work would be managed by the people themselves, the people who can identify, well, that I can do that work, or I have the time for this, I can't do that. So the people themselves will manage with their own abilities. Y entonces cuando estamos en un colectivo trabajando, la gente misma se va a autogestionar diciendo, ok, esto es lo que yo puedo hacer, yo tengo habilidades para hacer esto, por el momento tengo el tiempo de hacer esto otro. But of course the people need to be collectively all on board with one agenda. Pero por supuesto que para que esto ocurra, la gente tiene que estar colectivamente a bordo de la misma agenda. And so as you know, as you've seen, this is what's happening through our affiliations together. We all get familiar with important things. Y como has visto, eso es lo que ocurre con nosotros. Nos familiarizamos colectivamente con asuntos importantes. And then like Susan, she spearheads in an area that she knows what she can do, the time that she can afford, the knowledge that she has where it's best suited. And so she manages her time within the collective.
Y como Susan hace, ella ve qué es lo que puede hacer, en lo que ella es buena, maneja su tiempo y ve qué contribución puede hacer al trabajo colectivo. And then for all of us to benefit through her work. Y para que nos beneficiemos mediante su trabajo, How are we benefiting? What are we benefiting from? Are we so good? Are our names being placed somewhere and we're being recognized for something? Or are we getting $1 million? ¿qué significa que nos beneficiemos? Que tenemos reconocimiento, que nos van a dar premios, que nos van a poner el nombre en algún lado o nos van a dar dinero. Again, it comes down to perception. Bueno, pues todo vuelve a la percepción. What de the las cosas. individual perceives of themselves and of the world around them and how we interact with it. ¿Qué es lo que el individuo percibe de sí mismo y de su alrededor y cómo interactuamos con eso? So it's from the proper perception that we can look at the work that Susan has done and see how we all benefit. How we all benefit is through the expansion of knowledge. Entonces es a partir de esta percepción que Susan ha tenido y que estamos trabajando en la expansión del conocimiento. So I didn't have time to do all of that stuff, but this was, as you know, she's heavy on my mind. Entonces yo no tuve tiempo de hacer todo ese trabajo que Susan hizo, pero como saben, ella está fuerte en mi mente. And maybe Susan doesn't have the time to do maybe some of the stuff, whatever it is that I'm doing. And so together, on different sides of the country, we walk in an equilibrium. Y tal vez Susan no tiene tiempo de hacer lo que yo hago. Entonces, así de esta forma, ambos en diferentes lados del continente trabajamos sobre lo mismo. Together, our intellectual capacities are much larger than what could ever be imagined. Y juntos nuestras capacidades intelectuales son mucho más grandes de lo que pudiésemos imaginar. There was an incident that happened a few years back. I don't know, Mary Claude, can you relate what took place with your first experience in the Longhouse? Hubo un incidente que ocurrió hace unos años y le preguntaría a Marie-Claude si puede contarnos cuál fue su primera experiencia aquí en la Casa Larga. Yes, hello, I'm Marie-Claude. I'm the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine, temporary Bear Clan representative for the Land Givers Nation. Marie-Claude se presenta de forma matrilineal diciendo cuál es el nombre de su mami, su abuelita, y que es representante temporal del Clan del Oso en la Nación de Dadoras de Vida. I can't remember the name of the life giver, but it was a woman that was, she had a boyfriend and she was married to her husband. No me acuerdo del nombre de la dadora de vida, pero ella tenía un novio y también estaba casada. So she wanted to get rid of basically the husband, and she had this conversation with that man that she was having an affair with, and she was saying, oh, you know, how about you kill it? You kill him. Y ella quería deshacerse de su esposo para poder estar con su novio, y entonces ella le dijo a su novio, bueno, ¿y por qué no te deshaces de él? And that man actually went ahead and actually killed her husband. Y este hombre, su novio, de hecho, la escuchó y fue y asesinó a su esposo. And when I just recently came to the Longhouse, we actually tried to do something, because that day we heard that woman, it was in Georgia, she was in the death row and she was about to be killed that night. Y ese día que yo vine aquí por primera vez a la Casa Larga, tuvimos que hacer algo, porque ese día justamente era en Georgia, ella estaba en la cárcel y iba a ser puesta a muerte. And she never touched not even a weapon or anything. It's her boyfriend that went along, or her whatever, I don't know how to call him, but he went along and killed her husband, and him is completely free to this day. He had no repercussion that I know of from that. Y ella no tocó ninguna arma ni nada, ella no hizo nada, fue el novio, o no sé cómo llamarlo, que lo hizo, y a él no se le dieron cargos ni acusaciones que yo sepa, y era ella la que estaba bajo pena de muerte. So at that time, we tried to our best to call directly the penitentiary where she was held. We found the number and we saw that they were open like very late, and we tried and contacted them, contacted the state there, contacted multiple political so-called leaders, and we of course she ended up being killed.
Y en ese momento vimos que estaban abiertos, hablamos a la penitenciaría, tratamos de comunicarnos con alguien, tratamos de alcanzar a gente de poder decisional, pero bueno, de todas maneras ya era tarde. At that time, there was no kind of evidence that the woman had actually told the guy to kill her husband. Y en ese momento no había habido ninguna evidencia de que la mujer le haya dicho al hombre que asesinara a su esposo. It's just what the guy was saying. Es lo que el tipo decía. And so, hey, you can, how crazy is this? Let's say I met some girl that I was head over heels in love with, that she controlled my mind completely. And she tells me, hey, why don't you kill this guy? Am I going to kill somebody because somebody tells me to? How could the onus be on that person who's telling me, hey, why don't you go kill that person? Entonces imagínense, a pesar de que yo estuviese completamente perdido por una mujer y que ella me dijera, oye, ve a matar a eso, ¿qué tan loco tendría que ser como para yo escucharle e ir a asesinar a alguien y después decir, ay, es que fue su culpa, fue ella quien lo hizo? Well, anyways, what ended up happening here that night, the longhouse became like a war room. Pero lo que ocurrió ese día entonces es que la casa larga se volvió como un salón en el que trabajaríamos por eso. We stayed up really late, I think past midnight at that time. Nos quedamos trabajando hasta tarde, como después de medianoche ese día. And here it was just the three of us. Edith was making calls, doing stuff on the internet. So was Mary Claude, so was I. Y aquí estábamos los tres nada más. Edith estaba haciendo cosas en el internet, también Marie-Claude, también yo. And we know that, of course, there was only a few other people doing anything, and that was her friends and family. Y sabemos que tal vez habría otros cuantos que estaban haciendo algo, que eran sus amigos, sus familiares. The bottom line here is that women are always screwed over by a male-dominant judicial system. Y en pocas palabras, el asunto es que las mujeres siempre van a ser las más amoladas debido a un sistema judicial de dominación masculina. This previous incident, which was about 6 years ago, like she said, it was in Georgia. This was like, we were at the tail end of it. So there wasn't much time for us to act, and there wasn't much that we can do other than the calls that we made. Y este evento, bueno, era en Georgia, lo supimos realmente a última hora, entonces no había mucho más que pudiésemos hacer aparte de las llamadas que hicimos. But this time, we have a little bit more time and a little bit more power to do stuff, but time is running out for Pieper Lewis. Pero bueno, ahorita tenemos un poquito más de tiempo para hacer las cosas, pero a pesar de eso, el tiempo se le está acabando a Pieper Lewis. There's no way that she belongs in the judicial system. No hay, There is no way that she should be incarcerated. This is a crime against a young, marginalized Black girl. no hay forma en que ella pertenezca al sistema judicial. De hecho, esto es como una mujer, una chica de color es marginalizada. Nobody standing up for her, nobody of significance like that can impact and adjust things. Y nadie se está levantando por ella, nadie que pueda realmente impactar y cambiar las cosas. It's no surprise hearing the brick walls you've been going up against, Susan. Entonces no hay ninguna sorpresa, Susan, en escuchar todos los muros con los que te has topado. But of course, I know it's no discouragement to you, but just to say, no one should ever be discouraged by hitting your head against a brick wall. Y yo sé que, bueno, no es nada que te cause falta de motivación, pero bueno, es también para decir, nadie debería de desmotivarse si se encuentran con un muro. Instead, you need to recognize that from that action of where you end up banging your head against a brick wall, that you know that that's where there's a corruption. En lugar de eso, tendrían que saber que cuando se topan con el muro, es ahí en donde se encuentra la corrupción. So banging your head against a brick wall actually serves a purpose in you becoming more aware, more certain of things. Entonces, el hecho de toparse con un muro les hace que se vuelvan más conscientes de las cosas. So, I just thought that it would be a good idea. I don't know if we can do this. I can say this, but I'm not going to do this.
Entonces, muchas gracias. Y se me ocurrió una idea y digo, no porque la diga significa que yo lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer. We know of this woman in Georgia that this happened to. Sabemos que esto le pasó a esta mujer en Georgia. We know that while Obama, just after that, while Obama was still in office, there was a young Black woman, I think she was around 20, in her early 20s. She had a 1-year-old or a 1.5-year baby girl in the backseat of her car, and she was gunned down in the streets of Washington, D.C. by 6 different police forces in Washington. Y sabemos que un tiempo después de lo que ocurrió con esta mujer en Georgia, había una mujer joven de color que traía a su bebé en el asiento trasero del carro y que la acribillaron literalmente enfrente de la Casa Blanca en Washington. She was assassinated in the street by male dominance Fue asesinada en la calle por la dominación masculina under Barack Obama. bajo la administración de Barack Obama. So these incidences, there's 3 incidences that we know of. Of course, there's bazillions more. Entonces, hay 3 incidentes que conocemos, que por supuesto hay muchísimos más. But somebody should somehow, whoever's got the time or energy should compile information, a packet of information, put it in like a booklet form of these, what happened to these different women. Pero alguien que tenga el tiempo y la energía debería de compilar todo esto que le ocurrió a estas distintas mujeres. At that time, it was in the same time frame of this woman getting killed in Georgia, this woman getting assassinated in the streets. Y en aquel tiempo en el que le ocurrió esto a la mujer en Georgia, también esta otra mujer fue asesinada en las calles. And imagine this, you can find this footage. It was filmed by many different news agencies. Y pueden encontrar inclusive el video porque lo transmitieron varias agencias de noticias. She was in a little Nissan something, a 2-door car. I don't know what the model was. Estaba en un carrito Nissan de 2 puertas, chiquito. The windows were not tinted. Las ventanas no estaban, ¿cómo se dice esto? Tinteadas. You can see these piece of crap security guards, call themselves police, on the street, standing a foot away from her car, pointing the guns right at her face. Y pueden ver a estas policías que están ahí a 1 metro de su carro apuntándole a la cara. You can see clearly into that car. Se puede ver claramente hacia adentro del carro. Now, okay, 1 shot. She's taken out. She's dead with 1 shot. Si le disparan una vez, ya la mataron. Why? Why 5 more shots after that first one? ¿Por qué 5 disparos más después del primero? Does it take 6 men to kill 1 woman? ¿Se necesita a 6 hombres para matar a una mujer? Yes, in Washington, D.C. it does. Pues en Washington sí. It takes 6 corrupted men 6 hombres corruptos hiding behind guns and badges, que se esconden detrás de pistolas y de insignias pretending to be some type of authority, y que pretenden ser un tipo de autoridad, surrounding what's the term? She was not disheartened. She was going through an episode. rodeando a una mujer que estaba pasando por un momento difícil. She was upset about everything that was happening in Washington. She wrote a letter about it. Estaba enojada con respecto a todo lo que estaba ocurriendo en Washington. De hecho, ella escribió una carta al respecto. And I think she lived in Massachusetts. She came from Massachusetts and she drove to Washington. Y creo que vivía en Massachusetts y manejó a Washington. There was all these barricades. The streets were barricaded because this was the time when the government was being shut down, when they were arguing about their budget again. Y había todas estas barricadas porque el gobierno estaba siendo apagado en el sentido de que estaban argumentando acerca de su presupuesto y estas cosas. So all she did was drive up to where there's barricades and there's the security guard standing. She tried to drive through. They came towards her. She started to back up, to pull out. And that's when they surrounded her and assassinated her.
a young black woman, a mother of a 1.5-year-old baby girl, assassinated in the street, right in front of her child, who's in the backseat of the car. Y ella, como iba manejando, llegó allí a la Casa Blanca, vio las barricadas, no podía pasar, entonces se trató de echar en reversa y fue ahí que estos hombres la asesinaron enfrente de su pequeñita de 1 año y medio que estaba en el asiento trasero. That's what the white man does. Eso es lo que hace el hombre blanco. He kills women in the streets. Mata a mujeres en la calle. He kidnaps, rapes, and murders children. Secuestra, viola y asesina a niños. He is, in fact, a monster. Es de hecho un monstruo. This is the white British, male-dominant European warmonger. Y es el hacedor de guerra blanco europeo de dominación masculina. Everything that we discussed today, it is he who is responsible for all the negatives on every level that we have discussed. Y de todo lo que discutimos el día de hoy, él es quien es responsable en todos los niveles. This is the single common denominator in the destruction of all life on earth. Y es el común denominador en la destrucción de toda la vida en la tierra. There is enough information out there pointing to this, clearly identifying this. Y hay suficiente información que apunta hacia esto. But who's in charge of formulating information for you? Pero ¿quién se encarga de formularles la información? Anybody know? ¿Alguien sabe? Who does that for you? ¿Quién hace eso por ustedes? Who puts together all your information and then gives it to you and tells you this is what's happening? ¿Quién asambla toda su información y luego se las da? Y les dice eso es lo que les está pasando. It's government propaganda for 1%. The news. Las noticias. So the news is out there hoarding, sitting on top of information that they are not giving you. Entonces las noticias ahí están sentados en un montón de información que no les van a dar Because it's controlled by that system. porque es controlada por este sistema. So we need to take over that role to return truth, to get rid of so-called reporters and fake news agencies. Entonces necesitamos deshacernos de esos controladores, acaparadores que se conocen como periodistas o agencias de noticias. And so we take responsibility through addressing these things here in restoring the corridor of truth, peace, power, and righteousness from north to south through all the original peoples. Y entonces tomamos en manos nuestra responsabilidad para reconstituir los corredores de la verdad, la paz y el poder y el buen camino en todos nuestros pueblos. So there it's being said, maybe eventually somebody will compile this information, put it together, and put it in like a book form, like a roadmap to show you how many women have actually been assassinated, sacrificed, public sacrifices, still to this day, the same way that when they were in Europe, murdering women in the streets, calling them witches. Y entonces sería importante hacer esta compilación de todas las mujeres que han asesinado de forma pública, de la misma forma en que lo hicieron en Europa cuando acusaban a las mujeres de ser brujas. Okay, I guess that's enough for today. Entonces, bueno, creo que es suficiente por el día de hoy. Okay, so a lot was said here today. We know that it's leading into actions. Hubo muchas cosas dichas el día de hoy, entonces sabemos que esto necesita ir hacia acciones. Oye, that's true, you don't want to call Roger? Oh, okay, let's try it. We're gonna call Roger, see if he's there, given the time. Probably not, but let's try it. If he is, just to let you know who this is Roger Chalk Mendoza. He is in jail in La Paz. Oh, is that Bolivia? Yeah. Bolivia. He was protecting his traditional homelands around Lake Titicaca, but it was the industrial tourism industry that was there destroying it. And a tourist from South Korea, a young girl, got killed there, and they blame it on him. He's been held in jail without no evidence. They charge him with complicity to feminicide, but they don't have the murderer.
no murderer. But they charge him with Accomplice. as an accomplice to it, but no murderer. And he's been held illegally in jail now for the past 3 years, 3 or 4 years. Okay, so that's basically the story in a nutshell. If he's there, all of you, the women who spoke today, it would be nice if you could just say hello to him, you know, say who you are, where you're from. Yeah. But it doesn't look like he's there. Entonces Roger es este hombre que es de la nación Lupaca en el lago Titicaca, en la Isla del Sol, quien fue acusado de haber asesinado a una turista coreana porque su nación quería defenderse contra el turismo industrial. A pesar de que no encontraron ningún testigo, ninguna evidencia, ni física, ni de ADN, absolutamente de nada, porque lo acusaban de haberla primero violado y luego asesinado. De todas maneras, el gobierno boliviano lo puso en prisión y nada más lo acusó de complicidad en feminicidio sin que hayan encontrado al autor y sin que hayan encontrado ninguna prueba de evidencia en contra de él. Okay, so we're just gonna close now. Entonces vamos a cerrar. Now we'll go, everybody. This was a big day. Gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Esto fue un gran día. Well, we'll just be closing. Wait, first, is there any information updates that we gotta give? Anything that's happening, coming up? Nothing, right? Just Midwinter. Midwinter, and then after that, we plan after we get through that. Well, we'd say that on Wednesday Zoom, we will have a coupon from out west. She said she will be coming. Okay, yeah, all right. Wednesdays, we're still doing the Wednesday Zoom. And the Saturday Zoom. So this Wednesday, grandmother Rose, Kukum Rose from, what nation was she? It's not really works. Anyway, she was the one with that the big cookie, the big section of the tree that they brought from all the way from out west to here to Montreal for the cop-out meetings. Entonces, esta semana nada más tenemos la ceremonia de medio invierno. Vamos a seguir haciendo el miércoles Zoom en la noche y el sábado también. Y este miércoles va a volver con nosotros abuelita Rose, que viene del oeste y es ella quien trajo el gran pedazo de tronco de árbol para mostrar cómo están haciendo cortando el bosque completamente. Entonces va a volver con nosotros este miércoles porque estuvo ahí el miércoles pasado. So Wednesday, we're going to continue talking about a unified approach within the so-called judicial system. Entonces el miércoles vamos a seguir hablando de cómo tener una posición legal unificada. So it'd be interesting for everybody, and we say that the position that is taken here within two-row wampum, it is there for everyone throughout all the nations to utilize for our defense. Everybody who's fighting somewhere, you're all using the white man's corrupted laws. You're not using our own. Our own, the two-row wampum, is the only thing that is to be used in our defense, no matter where we are. Y entonces extendemos el wampum de 2 vías, que es el tratado original de los pueblos originarios hacia los invasores, que aplica en cualquier lugar del hemisferio, sin importar en dónde, de norte a sur, porque es hora de que nuestros pueblos originarios dejen de utilizar el sistema corrupto del hombre blanco y puedan volver dentro de sus leyes. Entonces es hora de cerrar, so it's time to close. Yujits está Soco, Axoto Vendalles Kue Panchita, Meganazoto Danera Vendalles Kue Celsa. Zapote Niusage, Mexican Wanerista, Yanatageni, and Kinastadista, and Taharage Ganasesne, and Yangahaga Ganawake, Newis Nihontage, Novarage Kawanoge, Tenichi Novarato, Garunwagari Ageso, Yanpisota, Santana Caracua. In Pinstan, Yehonsagit, and Abue, Skundon Hetzerat. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, and all of the life givers in all of their shapes and forms. Agradecemos a la Mujer Cielo, Abuelita Luna, Mami Tierra, a todas las dadoras de vida en todas sus formas. Tarñowago, Sawiskara, Sini, Cañap Taraguero, Abuego, Ununcuasun, Adano, Abue, Aquatsire.
We also give thanks to the twins for the balance, to all of the waters, all of the medicines in all of their shapes and forms, and all of our relations in good spirit. También agradecemos a los gemelos, a todas las aguas, todas las medicinas y todas nuestras relaciones en buen espíritu. Y a Diñato, Yonatayuni, Yotiscarewage, Danoawe, Gandara, Jacunsese, de Ganahuida, Huevo Atiane, Rodiane, Neyohani, Anigurillo, Danogayandawana, Ayanara Saragoa, Degini de Yohade, Ayunki Atagan, Hadandawa, Ranhetserane, Canaron Quatseruana, Orihuillo, Scana, Casastansera, Garibo Warishunsera, Dano Casastansera, Negununwe, Gayandawana, Casastansera, Rununwe, Dano Aweka Watsire, Awekatsanhaya. And we also call upon the three clans and all of the clans of all of the nations, turtle, wolf, and bear, to all of the peacemakers, be it female or male, that walk the path of peace, that give us the gift of the great law of peace and the turtle wampum. And we ask them to assist us in bringing back the love, the truth, the peace, power, and righteousness back to the hearts and the minds of the people, so that the life givers in their true identity, in balance with the life protectors in their true identity, can bring back the counsels for our families, for our nations. Agradecemos a los clanes, a todos, y especialmente la tortuga, el lobo y el oso, a los pacificadores, mujeres y hombres que caminaron en el camino de la paz, que nos regalaron la gran ley de la paz y el wampum de 2 vías, y les pedimos que nos ayuden para que el amor, la verdad, el paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva a los corazones y las mentes de la gente, para que las dadoras de vida, en equilibrio con los protectores de vida, podamos hacer que nuestros consejos de familia y de nación vuelvan hacia nosotros, y si hay algún obstáculo en esto, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. Nogatena Yodaxa. Eres out, eres out, eres out. Yeah, here we go, everybody. Don't teach it, Honey.